چلے اچھی بات ہے، پھر بہرحال آپ نے اضافہ کر دیا میرے علم میں. مجھے جو پتہ لگا تھا وہ یہی پتہ لگا تھا، اس حوالے سے اس سے زیادہ میری معلومات نہیں تھی ان کے نہیں، اگر آپ ان بارے کی میں. ویب سائٹ پہ جائیں نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے کیا دعوی ہیں اور کیا دلائل دیتے ہیں وہ اپنے دعوی کو سپورٹ کرنے کے لیے. ہاں جی. اچھا، میں بہرحال جس مقصد کے لیے حاضر ہوں بات کر دے، ایک تو یہ جی جو ہے وہ ختم نبوت کا ایک نعرہ ہے جی، ختم نبوت کے اوپر ہم پیرا دے رہے ہیں. مطلب یہ پیرا دینے کا کیا ہے، یا ختم نبوت پہ ڈاکہ پڑ گیا ہے؟ مطلب ڈاکہ پڑ گیا ہے تو جماعت نے ڈال دیا ہے، تو پھر آپ لوگوں کو یہ نعرہ نہیں لگانا چاہیے کہ جی ہماری ختم نبوت ہمیں واپس کرو، ہماری ختم نبوت ہمیں واپس کرو؟ نہیں، میں تو سمجھتا یا ہوں کہ ختم نبوت کی سب سے بڑے محافظ اس وقت خود جماعت احمدیہ ہے، کیونکہ آپ تو کہتے ہیں کہ ایک ہی بندے نے آنا تھا، وہ آ گیا، تو بس اس کے بعد تو کسی کو اور پیش کوئی نہیں ہے. تو ختم نبوت کا پہرا تو یہ جماعت احمدیہ والے دے رہے ہیں اس وقت. اچھا چلے مہاراج، یہ بھی آپ معلومات کا میں کیا اضافہ کر خیال ہے؟ دیں. نہیں، مجھے تو نہیں ایسا لگتا، کیونکہ ختم نہیں، نبوت آپ کے کا مجھے خلیفہ لگ مرزا رہا تھا طاہر نے کہا ہے، کہ پیرا اس پہ دیا کس طرح سے جاتا ہے، کوئی اسپیشل مرزا اس کے طاہر لیے صاحب ویپن ہے کہتے کوئی؟ ہیں 1400 سال میں ایک ہی بندے نے آنا تھا، وہ آ گیا، اس کے بعد تو کوئی کسی کے آنے کی پیش کوئی نہیں ہے، تو وہ ختم ہو گیا کام. اب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مرزا خاندان کی خلافت ہی قیامت تک چلے گی. تو اس اچھا، سلسلے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کی کیا آپ کے پاس دلیل ہے؟ جو وہ کہہ دیا آمنا صدقنا، ان کے کال پہ جان بھی قربان، کوئی مسئلہ نہیں. اگر قرآن انہوں میں نے کہہ یہی دیا کہا تو ہے کہ 100%. آنکھیں بند کر کے جو بھیڑوں کی طرح پیچھے چلتے ہیں نا، وہ اسی طرح گمراہ ہوتے ہیں، جن کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی. آمنا و صدقنا کہی جاتے ہیں لیکن دلیل پیش نہیں کر سکتے. ہاں جی بھائی، نہیں دلیل تو میرے پاس اچھی بات ہے نہیں، لیکن میرا ایمان بڑا مضبوط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے کچھ اتنا کو خاص پڑھا لکھا تو ہوں میں، کوئی نہیں کو خاص نہ میں نے کتابیں پڑھی. ہاں، قرآن مجھے آتا ہے پڑھنا، اس کو میں پڑھتا بھی ہوں، سنتا بھی ہوں. نماز روزہ زکوٰۃ حج تک کی طرح تو مجھے آپ محدود رکھیں. اس سے آگے کا سفر جو ہے نا وہ میں نے ابھی طے نہیں کیا. نہیں، روزے تو آپ رکھتے نہیں ہیں صاحب، روزوں کی بات نہ کریں آپ، اب پھر کیونکہ آپ اپنی جماعت کو جواب تو فدیہ آپ دے نے دیتے دینا ہیں ہے. نا. آپ مرزا طاہر کو آگے نہیں کریں گے، آپ نے اپنا جواب دینا ہے. ہاں تو ہم اپنا جواب دے تو رہے ہیں، اور میں آپ کو کس طرح کا اور جواب چاہیے؟ میں جو ٹاپک لے کے آیا تھا وہ آپ نے ٹاپک ہی بالکل ڈائیورٹ کر دیا کہ ختم نبوت پہ پیرا کس طرح دیا جاتا ہے. میں بھی یہ یہ ختم تجربہ لینا چاہ رہا نبوت کی ہوں میں بات کر رہا ہوں نا، آپ تو خود ہی مجاہد ہیں ختم نبوت کے. ان کو کیا کہتے ہیں؟ مرزا خاندان کی خلافت چلانے والے ختم نبوت کے مجاہدین بن چکے ہیں. اچھا ایک صاحب تسی میرے نال ایویں بڑ پے ہو، ساڈی بنیاد ایک ہی ہے، لیکن بہرحال کی کر سکتے ہیں. آپ نے اس بات پہ غور کیا ہے کہ یہ جماعت احمدیہ ختم نبوت کے مجاہدین بن چکے ہیں؟ اچھا یہ کہتے ہیں ہم مرزا خاندان کی گدی پر چلنی ہے اور کسی نے نہیں آنا. چلے ایسا کوئی پمفلیٹ آئے گا یا میں اس پہ تحقیق کروں گا یا مجھے کوئی معلومات ملے گی ہاں تو چلیں پھر اس پہ ہم بھی تحقیق کریں تو پھر دوبارہ آئیں، پھر جماعت ہم کہے بات گی، کریں ہم بھی گے. ختم نبوت کا نعرہ لگانا شروع کر دیں گے. اس میں کون سا نہیں، مسئلہ ہے آپ جی؟ کے خلیفہ جی نے تو لگا دیا ہے، آپ ہی لگا دیں. اچھا ہاں جی، وہ تو کہہ رہے ہیں کسی نے نہیں آنا. تو مطلب یہ نعرہ اب ہم نے ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈال لیا، پھر ختم نبوت کا نعرہ اب بھی ان آپ نے سے اس پہ قبضہ ہی چھین کر کر آپ لیا. ہمارے حوالے کر رہے ہیں. ان کے پاس تو کچھ رہن دیں. اب ان کا نعرہ بھی آپ ان سے چھین کے ہمارے حوالے کر رہے ہیں. ان کو پھر یہ بولنا چاہیے نا، ہماری ختم نبوت ہمیں واپس کرو، ہماری ختم نبوت ہمیں واپس کرو. دوسری بات یہ کہ ختم نبوت پہ پیرا کس طرح دیا جاتا ہے، میں بھی یہ تجربہ کرنا چاہ رہا ہوں. اس کے لیے کوئی اسپیشل ہتھیار ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے؟ بہرحال ذرا مجھے اس پہ کوئی رہنمائی فرما دیں. جی میں بتاتا ارے ہوں. جس دین میں نبوت کا سلسلہ نہ ہو وہ مردہ دین ہے. تو آپ کے خلیفہ جی تو دین کو مردہ ثابت کر رہے ہیں نا، کہ وہ کہتے ہیں ایک ہی نے آنا تھا، 1400 سال میں ایک بندہ آیا، اس کے بعد وہ پکا تالا لگ گیا، اب کسی نے نہیں آنا. تو آپ نے تو دین کو مردہ ثابت کر دیا. سہیل صاحب تشریف لے چکے ہیں.
जी نہیں نہیں ادھر کال آ گئی ہے نا ان کو، کیونکہ وہ بڑا ہی آپ کے بعد باتیں کرتی ہیں. جمعہ صاحب تو ذلیل ہو رہے ہیں، اگر اتنا ہوتا تو ایویں ذلیل ہوتے. میں کہتا چوہان صاحب آئیں گے نا پھر ان کے سامنے بات کرنا. ہم نے دیکھ لیا ہے کون ذلیل ہوا ہے. یعنی آپ لوگوں کو یہ تانا دیتے ہیں ختم نبوت کا، اور خود سب سے بڑے مجاہد ہیں ختم نبوت کے. یار مجھے نہیں ہے، مجھے جانا ہے، مجھے تھوڑا کام ہے. احمد علی بھائی اجازت دیں مجھے، آپ کے پاس ہے ٹھیک ماشاء ہے، فی اللہ. الحال شعیب بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اوپر، مشکل نہیں ہے. جی 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 سہیب بھائی چیک کر لیں گے خود ہی. اوکے کریں جی. اللہ حافظ، السلام علیکم. شعیب بھائی نیچے کمنٹوں پہ دھیان رکھنا ہے. ہاں جی معذرت جی، میرا فون آ گیا تھا بیٹے کا، تو اس کو میں ذرا سمجھا رہا تھا کوئی بات، تو دوبارہ میں حاضر ہو گیا، سمجھ نہیں پایا میں. وہ کہہ رہا ہوگا بابا چندہ دیا کہ نہیں دیا. چندہ تو اس دفعہ زیادہ دیں گے انشاءاللہ، اسلام کی راہ میں نا زیادہ قربانی کر رہے ہیں اللہ نے. نہیں وہ آپ اپنے بھائی کا اللہ قبول فرمائے. اپنا چوہان صاحب یہ بتائیں، انہوں نے روزے نہیں رکھے تو فدیہ جماعت کو ہی دے دیا جی، یہ کیا چکر ہے؟ کیونکہ خلیفہ جی کے لیے جان مال اور عزت انہوں نے قربان کرنی ہوتی ہے، تو وہ عزت کی قربانی تو خلیفہ جی اور ان کے عملہ والے لیتے ہیں ان کی. تو وہ ندا کی عزت کی قربانی بھی انہوں نے لی، تو خلیفہ جی کہتے ہیں کہ بس چپ کر نہیں جاؤ. نہیں اپنا چوہان صاحب یہ ندا والی بات نہیں کرنی، بقایا آپ جو مرضی کریں، ٹھیک ہو گیا. اچھا نہیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں نا، وہ ہم مال اپنا دیں گے جتنا مرضی ہم چاہیں گے. تو وہ صرف مال نہیں ہے، اس میں عزت کی بھی قربانی ہے، جان کی بھی قربانی ہے. اور کوئی عزت لوٹ لے آپ کی تو پھر آپ نے چپ رہنا ہے، کیونکہ قربانی جو دے دی. میرے طارق جوان صاحب، آپ بہرحال جو جس طرح کی گفتگو سے، جو میں آپ کی گفتگو سے نا وہ ایک کہتے ہیں نا حسد اور جلن کی بو محسوس کر رہا ہوں. بہرحال مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ جماعت کے اندر داخل ہونے کے لیے بے پناہ تڑپ رہے ہیں اور مستقل دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں، لیکن فکر نہ کریں، اس کے لیے آپ کو بہت یہ ذرا محنت کرنی بتائیں پڑے. آگے چوہان صاحب آپ نے کچھ بولا تھا جماعت سے نکلیں گے تو کیا ہوا تھا، ان کو جس سننا جماعت نہیں تھا پر اس میں لعنت بھیجتا ہوں اس میں میں کیوں گھسوں گا؟ یہ بھی آپ کا عجیب تجزیہ ہے. ویسے آپ نے ڈبل ایم اے کیا ہوا ہے، لیکن یہ آپ کا تجزیہ ہے. میں تو سمجھتا ہوں یہ کہ یہ ایک دجالی نظام ہے، تو میں اس میں کیوں آؤں گا؟ پہلے تھا میں اس میں، جب پتہ چل گیا کہ ایک دجالی نظام ہے تو اس کو چھوڑ دیا. آپ کہتے نہیں میں اس میں آنا چاہتا ہوں. السلام علیکم. بڑا عجیب آپ کا تجزیہ ہے. چوہان صاحب جب آپ پہلے جماعت میں تھے تب وہ زیادہ فری تھے یا اب زیادہ ایزی آزاد سمجھتے ہیں اپنے آپ کو؟ نہیں اب تو میں بالکل آزاد ہوں، ایسے جیسے میں بادلوں پہ چل رہا ہوں، اتنا آزاد ہوں. لیکن مرزائی بیچارے وہ پھنسے ہوئے اس نظام میں، وہ اپنا خیال کا اظہار بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ ہماری شکایت نہ ہو جائے کہیں. تو وہ دبے دبے سے بیچارے رہتے ہیں. بس وہ کہتے ہیں خلیفہ جی کی تعریفیں کریں، بس یہ کام کریں مل کے، اور کچھ نہیں کر سکتے. تو خلیفہ تعریف کے قابل ہو تو ضرور کریں، کیونکہ خلیفہ بیچارے کا تو. اچھا پھر طارق صاحب جی ان کی تعداد تو بہت تھوڑی ہوئی کہ سارے لوگوں کو جانتا ہے خلیفہ. نہیں دیکھیں خلیفہ کے یہ جو سامنے یہ جماعت والے ان کے لوگ نا یہ کیڑے مکوڑے کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کی کوئی وقت نہیں ہے. تو یہ خلیفہ تو مطلب بہت اونچی چیز ہے نا، اس سے تو آپ مل بھی نہیں سکتے جا کے. پہلے پرائیویٹ سیکٹر سے اجازت لیں، اور نذرانہ بھی اتنا ہونا چاہیے کہ جو وہ منظور شدہ ہو ان سے، تو پھر آپ کو اجازت مل سکتی ہے خلیفہ کی. ناصر صاحب یہ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ نیچے بیٹھ کے 1-2 جواب دیں. منٹ کے ہاں لیے، ناصر صاحب اور تصویر کھنچوا لیں آپ اور وہاں سے جائیں نذرانہ دے کے. یہ ہے خلیفہ جی کی یہاں پہ حقیقت. اور یہ کہتے ہیں ہم نے جان مال عزت اس پہ قربان کرنی، تو کریں، ظاہر ہے کس کو روک سکتا ہے آدمی؟ جس کی اپنی جان مال عزت کو قربان کرنے کے لیے اگر کوئی تیار ہے تو ضرور کرے. لیکن غور کرنا چاہیے کس پہ جان مال عزت قربان کر رہے ہیں، وہ اس قابل بھی ہے کہ نہیں.
चंदा सिस्टर आई हैं, अगर फार टाइम है तो ये बात शायद करते हैं चौहान साहब से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं तारक भाई? सारे ठीक हैं? सब ठीक है? जी शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान कैसा जा रहा है तारक भाई? हाँ जी, बस शुक्र अल्लाह ताला का। तारक भाई ये देखें कि ये कितना ज़्यादा जुल्म है कि जहाँ जहाँ हम पैदा होते हैं, जहाँ से हम आते हैं पाकिस्तान, हम कोई वो बड़े पोश एरिया से नहीं आते, मिडिल क्लास फैमिली के वो जो मोहल्ले गलियां होते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल। उनमें उनमें कितनी ज्यादा जरूरत होती है हमारी मदद की, या किसी की शादी पे, या ये जैसे रमजान है और आपको पता है कितनी ज्यादा फैमिलियां होती हैं जिनके साथ आप मिलके खेले होते हैं, बड़े होते हैं, वो उनको एक होता है कि चलो हमारे मोहल्ले की बेटी या हमारी भांजी या भतीजी, चलो कोई भतीजा बाहर गया, तो ये देखें इनको शर्म भी नहीं आती। अभी कुछ दिन पहले मुझे जर्मनी से एक लड़की ने मैसेज भेजा है कि ये देखें बाजी, ईद, ये जो रमज़ान का फितराना और ये जो सदका और क्या फिदिया, ये और तीनों ईद चीजें, ईद फंड भी होता है, ईद फंड। हाँ जी, ईद फंड, हाँ ये जी। हजरत साहब को रोजाना की बुनियाद पे हजूर ने रिपोर्ट मांगी है कि कहाँ से कितना जमा हो रहा है। ये अच्छा। देखें, ये एक मतलब ऐसे लगता है ना जैसे कोई मंगतों का हेड रोजाना रिपोर्ट लेता हो कि हाँ जी। दसो जी अज किन्ना, सारियां को पुछदा होया अज केड़ी जमात च किन्ना इकट्ठा होया। हाँ। तो नहीं तो वो वो उन्होंने ये भी कहा हुआ है कि आप लिस्ट भेजें, फिर हुजूर दुआ भी करेंगे आपके लिए, जितना चंदा आपने दिया होगा। जी 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 दुआ हाँ जी। करेंगे। हाँ और जी। वो बच्ची बेचारी है तो रिश्तेदारों में ही, लेकिन वो इतनी ज्यादा डिस्टर्ब थी कि कह रही थी बाजी मैं पाकिस्तान भेजना चाह रही थी, लेकिन ये देखें मैसेज आ ही जा रहे हैं हाँ मुसलसल जी। जमात वालों के हाँ जी। फौरन अभी फटाफट ओके करें, वादा का ओके करके भेजें। हाँ बिल्कुल। देखिए, जमात अहमदिया में आप पर्सनली सदका वगैरह नहीं दे सकते। वो कहते हैं आप जमात को दें, हम फिर आगे देंगे। जमात को दें। और हाँ। जब मैं पाकिस्तान जाती थी ना रवा, ये मुझे मेरे हाथ वो भेजते होते थे काफी। उस वक्त ये करेंसी का इशू नहीं होता था कि कितनी करेंसी लेके जानी है ना, हाँ जी। हाँ तो जी। मतलब थैले भर भर के पैसे और जेवर के मतलब लेके जाने का मौका मिला हुआ है। हाँ तो जी। जब दफ्तर में जाते थे ना वजीर खजाना को जमा करवाने उधर, हाँ जी। तो यकीन करें कुर्सी भी देते थे और एयर कंडीशन वाला कमरे और बड़ा जबरदस्त वीआईपी माहौल में चाय पानी भी और हाँ शुक्रिया हाँ भी और जज़ाकल्लाह भी। तो फिर मैं कहती होती थी कि मुझे एक लेटर लिख दें कि आपने रिसीव कर ली है ये चीजें ना, हाँ इतने तोले चीजें थी, इतना तोला जेवर था ये। हाँ तो तारक भाई जब मैं बाहर निकलती थी ना, तो आई हाँ। फील वेरी बैड एंड सैड कि उधर लाइनें लगी होती थी जो लेने के लिए आते थे चंदा ना। सिस्टर अभी नीचे किसी ने मैसेज कर देना कि चंदा झूठ बोल रही है। हाँ जी, जो नहीं लेने नहीं, वो आते हैं मैसेज ना, करने दें उनको, करने वो दें। जो लेने आ रहे हैं ना, हाँ मतलब अपना दरखास्त देने आ रहे हैं कि हाँ हम बीमार हैं या हमारा हॉस्पिटल का खर्चा या आधा हाँ कर दें या कोई कुछ भी। हाँ वो बेचारे ना मेरी तरफ ऐसे हसरत से देख रहे होते थे। और मैंने एक दफा ना एक अम्मा जी को पूछा कि आप कितनी देर से खड़ी हैं, तो हाँ अम्मा जी ने कहा तकरीबन 1:30 का टाइम था। हाँ। उन्होंने कहा मैं सुबह 8 बजे की बेटी लाइन में खड़ी हूँ। ओह माय गॉड। देखें आप, हाँ ये देखें अभी सिर्फ वो पर्ची देने के लिए, पैसे नहीं हाँ लेने के लिए, हाँ वो हाँ पर्ची जमा कराने के लिए। हाँ फिर वो सदर जो है वो तशवीश करेगा, हाँ। तशवीशनाक अमल शुरू होंगे। देखिए, ये बिल्कुल आप सही कह रही है, ऐसे ही है। लेकिन अभी कोई ये जमात अहमदिया वाला है ना, वो कहते नहीं जी हम तो बड़ी मदद करते हैं, हम फलाना करते हैं। सिर्फ मदद उनकी होती है जो ओहदेदारों के रिश्तेदार हैं। और वो बिल्कुल पहले वो बिल्कुल मदद के बिल्कुल मुस्तहिक ही नहीं होते, उनके पास तो पहले ही पैसे होते हैं, लेकिन उनको ये देते हैं। बिल्कुल अब देखिए, बिल्कुल। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो जमात अहमदिया के बड़े ओहदेदार थे, उनको बकायदा वजीफा मिला यहाँ स्वीडन में आने के लिए पढ़ने का। यानी यहाँ इतना पैसा है इनके पास, लेकिन गरीब आदमी को नहीं देंगे।
وہ بڑے عہدے دار جی ہے تو پھر اس کو سارے کے ان کے لیے سب کچھ حاضر ہے. بالکل، ان عہدیداروں کے بچے کراچی اور اسلام آباد کے جو اعلیٰ یونیورسٹیاں ہیں، ہاں مجھے تو نام بھی نہیں آتا کون کون سی یونیورسٹیوں کے، ہاں وہ عہدیداروں کے بچے، ان کے پاس کیا ہے؟ صرف یہ جو کھاتا ان کا لگا ہوا ہے، ہاں روٹی ہاں ان کو بالکل دارالضیافت سے ہاں پکی پکائی آ جاتی ہے، ہاں ایئر کنڈیشنر ان کے ہاں ڈائریکٹ نہیں چل رہے، بالکل اور یہ بجلی ان کی جانی نہیں ہے، اور سارا دن بیٹھ کے بس یہ زبانی مباحثے ہی کرنے ہیں انہوں نے. ہاں. تو اور جماعت میں یہ ٹرم مشہور ہے کہ یہ جی ہم قرضے یہ نیچے چوہان صاحب نذیر صاحب بھی آئے ہیں، اگر کوئی ہاں بات جی ہاں کرنا جی چاہتے ہیں خلیفہ جماعت کے میں بارے میں. یہ ٹرم مشہور ہے کہ ہم نا یہ قرض حسنہ کے طور پر لیتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جی قرض لے کے پھر آپ نے ہنس کے دکھا دینا، تو اس کو ہم قرض حسنہ کہتے ہیں. جی جی بالکل، اور ہم جہاں بھی بیٹھے السلام ہم علیکم جہاں ورحمۃ بھی اللہ بیٹھے وبرکاتہ. وہاں ہاں پہ جی بیٹھ کے افریقہ کا چندہ بھریں، ہاں وہ جی کینیڈا وعلیکم کا یہ بھریں، یہ السلام. بی جرمنی کا نذیر بھریں. صاحب کسی کی گال افریقہ کرنا میں چاہتے ہیں؟ جانا ہے آپ نے، جی آپ جی نے یہ افریقہ میں یہ جا بی کے بی جو رہنا ہے. یہ رمضان کا خیال تو کر لیں کم از کم. رمضان میں شیطان بند نہیں ہوتا ہے، اگر یہ آپ نے کیسے ادھر کھلے ہوئے لیڈیز ہیں. کے ساتھ بات کرنی ہے تو پھر تو نیچے چل جائیں گے. چوہان صاحب سے بات کرنی ہے تو پھر کریں، ٹھیک ہو گیا، یہ ہماری بہن ہے. ہاں نہیں، بہن سے ریکویسٹ ہے کہ رمضان میں تو جھوٹ نہیں بولتے کم از کم. نہیں نہیں آپ نے دیکھیں نا، اگر ادھر یہ بات بکواس کرنی نہ ہے، کریں شعیب کہ بھائی بیٹھے جھوٹ ہوئے نہ ہیں، بولیں. رمضان میں آپ سچ اپنی چوہان صاحب بیٹھے بولنے ہوئے انٹرویو کا دے دیں. 70 گنا زیادہ ثواب ہے سچ بولنے کا. ہاں بالکل. بہن کم از کم رمضان میں تو آپ کو کوئی شیطان ہم بھولا بات تھی کر پورا رہے سال تھے، 11 میں مہینے. چوہان بھائی کی اصلاح کرنے آئی تھی کہ چوہان بھائی 11 ایسا کہیں ہوتا ہے کہ صدقہ جو ہے وہ خلیفہ لے، کتنا ہاں برا 11 امیج مہینے تو جاتا ہے، ہاں جی 11 مہینے تو آپ لوگ کھلے ہوتے ہیں، ایک خلیفہ کے مہینہ اوپر تو آپ سب کچھ بند ہو جائز جائیں ہے. بھائی. کتنا برا یہ امیج جاتا ہے. وہ اس بچی کا نا بول میں رہے ہیں. یہ میسج نذیر آپ صاحب کو کیا کہہ بھیجوں رہے گی. ہیں؟ نذیر صاحب کہہ رہے ہیں 11 مہینے خلیفہ کھلے ہوتے ہیں، والا ایک مہینہ تو بند ہو جائے. توبہ توبہ. نہیں دیکھیں نا نذیر صاحب، آپ اپنا کو پوائنٹ آف ویو دے دیں. یہ کہنا جی فلاں جھوٹ بول رہا ہے، فلاں جھوٹ بول رہا ہے، یہ تو کوئی طریق نہیں ہے نا، کوئی علمی گفتگو تو نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ حقیقت بیان نہیں ہو رہی تو آپ اپنی حقیقت بیان کر دیں کہ جی نہیں ایسے ہوتا ہے. اب میں تو 60 سال سے اسی جماعت میں ہوں، پیدا ہی ادھر ہوا ہوں، تو مجھے کوئی آ کے یہ نہیں بتا سکتا نہیں جی آپ کو نہیں پتہ، ایسے نہیں ہوتا. میں تو اسی میں پیدا ہوا ہوں، سب کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو میں کسی سنی سنائی کی تو بات ہی نہیں کر رہا. یہ ساری باتیں میں نے خود دیکھی ہیں کہ جو عہدے دار ہیں، جو ان کے رشتہ دار ہیں، ان کے لیے سارے بجٹ کھلا ہوا ہے، اور جو غریب آدمی بیچارہ وہ اس کو ذلیل کر رہے ہیں، وہ چاہے ہمارا تو عورت ہو یہی یا حال چندہ تھا، سسٹر، ہمارا چندہ یہی سسٹر، حال تھا کہ جو چندہ سسٹر لاہور میں تھوڑی دیر کے لیے آپ نیچے چلے جائیں، جب یہ ایک جائیں گے منٹ تو پھر ایک آ جائیں. منٹ ٹھیک ہو گیا. میں طارق بھائی سے بات کر لوں پھر جاتی ہوں. نہیں طارق نہیں بھائی وہ ہمارا کرنے دیں ان یورپ کو. میں آ کے بھی ایسا ہی حال تھا کہ ہاں جو لاہور میں مطلب بھوکے وہ پشور بھی بھوکے. ہاں یعنی کہ بالکل. میں جب ادھر آئی نا تو اسٹوڈنٹ جاب کر کے تو 60 یورو کا نا میں نے وہ ایک نیکلس اور ہاتھ کا بریسلیٹ لے لیا. ایک گوری کی دکان تھی یہ ہاں سٹونز کی نا، آپ کو پتا ہے سٹون کی دکان مہنگی ہوتی ہے. جی جی. تو میری سسٹر نا جنرل سیکٹری تھی، جنرل سیکٹری. اچھا. تو نہیں میں انہوں کہہ نے رہا ہوں کہ رمضان میں چھوٹے انہوں جھوٹ نے بولیں، بڑے نہ بولیں انہوں بھائی، کم از کم چھوٹے نے جھوٹ بولیں. جماعت کو جا کے شکایت لگا دی کہ میری بہن پاکستان سے آئی ہے تو اس نے دیکھے کہ 60 یورو ضائع کر دیے ہیں، جو کہ ہاں جماعت کی کتنی خدمتوں سے. یعنی کہ بالکل. 2001 کی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں. 60 ہاں یورو کا ہاں باقاعدہ مجھے جا کے معذرت کرنی پڑی مشن ہاؤس میں کہ آئی ہاں. ایم سوری، میں نئی نئی آئی ہوں، مجھے نہیں پتا تھا کہ مطلب میری سسٹر نے میری پیشی لگوا کہ دی. میں اپنے یعنی کہ پیسے سے کچھ نہیں یہ خرید سکتی. تھوڑے ہلکے آپ جھوٹ کو بولے ہر نا آپ وقت لوگ، خلیفہ خلافت کا سوچنا چاہیے، کم آپ وزن کو والے اپنا جھوٹ بولے نا آپ بریسلیٹ لوگ. نہیں لینا ہاں چاہیے. جی. یہ نہیں کم یعنی یہاں کہ وزن والے سویڈن میں جھوٹ صدقہ ہمارے بولے. ایسا تھا کہ یہ صدقہ چوہان فدیہ صاحب اور اور آپ دونوں مل فطرانہ، کے تھوڑا وزن صدقہ ہلکا کریں فدیہ اور جھوٹ کا. فطرانہ ہاں اس کی بھی ضرورت مرزا مسرور کو ہے. ہاں. کیسی ہائے یہ ہائے 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 غضبناک ہائے. جماعت ہے. میں سویڈن میں ہائے رہتا ہوں نا، پیاری بہن، سویڈن میں کتنے یہ تھا پیسے کہ آپ بچوں کو آپ دیکھتی رہی ہیں اور میکڈونلڈ آپ کو نہیں کھلا ملے نہیں سکتے، ہیں. اس کی کتنے بجائے پیسے چندہ آپ نے دیں. دیکھے یہ تھا اور یہاں آپ پہ. پیسوں سے محروم رہی ہیں. پیسے اتنے دیکھے آپ نے اور آپ محروم رہی پیسوں سے. پیسے چھوڑ کر چلی گئی نذیر ہیں، جہاں صاحب، پیسہ ہوتا ہے وہاں دنیا آ جاتی ہے اور نذیر آپ پیسے صاحب، چھوڑ کے نذیر چلی گئی صاحب، ہیں. میں آپ کی سپورٹ کے لیے آیا ہوں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، جماعت کو چندہ بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ وہ مرزا مسرور صاحب کے نانا نے مس روفو کو پیسے نہیں دیے تھے اس وقت. تو اس وقت میرے خیال میری میں کوئی بات سنو، 2-3 ہزار. یہ نہیں سنیں بہن نا کتنی اب نیک ہیں. یار، ایک بات منٹ سنیں، رکیں. بات سنیں. اور ہاں مس جی. روفو کے 5,000 بنتے تھے اس وقت، جو آج کے دور میں میرے خیال میں کوئی شاید کوئی $2-4 لاکھ بن چکے ہیں. تو مرزا مسرور صاحب کو پیسے ضرورت ہے، اس لیے وہ مانگتے ہیں.
तो मैं बिल्कुल आपकी मौक़िफ़ की तायद करने आया हूँ। सारे लोग जो है नहीं, मिर्ज़ा इन मसरूर बहन साहब की को मैं दें कह चंदा, रहा हूँ इतने वो अपने पैसे नाना से का और ये कर्ज छोड़ अदा कर कर चली सकें, गई हैं। मसरूफ़ों को दें। उनके बच्चों ने केस दायर किए हुए हैं। ओए होए, आप लोग ये पैसे, ये बहन को पैसे छोड़ कर चली गई, इतने पैसे नहीं वो मिलते थे, मिस देखती थी, ले मसरूफ़ों को जाती चाहिए, थी, ले आती थी। मसरूफ़ों को पैसे आपके नाना ने नहीं दिए थे। और वो भाई उस मतलब एक लिए जो है ना रमजान में मिर्ज़ा बड़ा मसरूर छोटा साहब चंदा झूठ इकट्ठा बोलो कर यार रहे आप हैं। लोग। आप लोग नहीं रमजान में तो कम से कम छोटा तारिक झूठ भाई, बोलो इधर ना। जो गोरों से वो ले रहे हैं ना ज़कात, जो गोरों से सोशल सिस्टम, उनको भी कह हाँ, रहे हैं कि आप गोरों से लेके ज़कात मिर्जा मसरूर को ज़कात दे दें। ओए होए बहन, तो फिर आप इतने पैसे छोड़कर चली गई, ये क्या बात हुई भाई? इतने पैसे जमात के पास थे और वे देते थे, लूटते थे, खाते थे, पीते थे, आप बीच में से क्यों चली गई हैं भाई? आप भी मौज मेला करती, आप नेक लोगों की तरफ चली गई हैं, जहाँ पैसे नहीं और खाते हैं, भाई अच्छे लोग तारक हैं, वहाँ चली गई हैं। नज़ीर बात कर ਉਹ हमसे। ਨਜ਼ੀਰ वो ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ उन्होंने ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਵੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਚੰਦਾ ਸਿਸਟਰ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੀਫੇ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਪੁੱਠੀ ਪਟੜੀ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਚੜੇ ਸਨ ਉਹ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਐ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੀ, ਨਜ਼ੀਰ ਪੈਸੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੀ ਨਿਰੰਦਰ ਹੱਟ ਲਿਆਂਦੀ ਧਰਮੀ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਚੰਦਾ? ਮਾਲ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਮਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਚੰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਗਲਰ। ਤਾਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਚੰਦਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਚੰਦਾ ਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਆ ਢੀਠ ਬਣੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਮਾਲ ਹੈ ਬਈ, ਬੜੀ ਇਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਬੜੀ, ਔਰ ਪੈਸੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਈ। ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਤੇ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿਤੇ ਹੁਜਤਾਈਆਂ ਕਰਨ। ਤੇ ਇਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਮਾਤ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਪੈਸੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਵਾਮ ਕੋਲੋਂ ਚੰਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ, 700 ਕਿਸਮ ਦੇ ਚੰਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜਮਾਤ ਨੇ ਬਈ? ਓਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਲੋਕੀ ਆਪੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਹ ਕਹੋ ਨਾ ਵੀ ਜਮਾਤ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਮਾਤ ਆਪੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਧੱਕੇ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਝੂਠ ਮਾਰੀ ਜਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਝੂਠ। ਆਪ ਪੈਰ ਜੋੜ ਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਮਾਤ ਅਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲੱਗੇ ਦੇ ਸਨ, ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਹ ਵੀ ਲੱਗੇ ਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਐਵੇਂ ਆ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੀ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿਹੜੇ ਖਲੀਫਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਪੈਸੇ ਆਵਾਮ ਦਿੱਤੇ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਕਮ ਛੋਟੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਸਕਟਾਂ ਦਾ ਪੈਕਟ ਵੀ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਚੰਦੇ ਜਮਾ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਝੂਠ ਬੋਲੋ ਯਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ weight ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਪਾਉਂਡ ਮਿਲਦੇ ਆ ਖਰਚਾ, ਜੇਬ ਖਰਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਸੁਣਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ? ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋ ਖੌਫ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਈ। ਆ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖਲੀਫੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਜੇਬ ਖਰਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ 2-2 ਪਾਉਂਡ 3-3 ਪਾਉਂਡ ਮਿਲਦੇ ਆ, 5 ਪਾਉਂਡ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਚੰਦਾ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਰਾਨ ਪੜੋ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ, ਰਸੂਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਨੇਕੀਆਂ ਫੈਲਾਓ, ਕੋਈ ਸਦਕਾ ਖੈਰਾਤ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੀਬਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਭਾਈਓ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਲੁਟੇਰੇ ਨੇ, ਲੁਟੇਰੇ। ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨੇਕੀ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਬੈਠੇ ਵਿਚਾਰੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਦੇ। ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਆਓ ਕੁਰਾਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੰਦੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੜਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਿਖਾ ਕੇ ਆਓਗੇ ਬਈ ਤੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰ, ਪੜਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੈ ਪਹਿਲੇ। ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਤਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ यार, वो सही कह रहे हैं। शोएब इसको उतार दो, शोएब इसको उतार दो। नजीर साहब ना करें इनके क्यों बात ज़िया भाई, मैंने एक बात पूछनी थी। ज़िया भाई, मैंने आपसे एक सवाल पूछना था। यहाँ पे लोग हमें आके कह रहे हैं कुरान पढ़े, नमाज पढ़े, रोजा रखा हुआ है, रोजा रखें। और मैंने ये पूछना था, वो लुधियाना में एक शख्स ने रोजा तोड़ दिया था, वो शख्स कौन था? कोई आपको पता है उसके बारे में? उस शख्स को उसने मुबल्लग था जी, मुबल्लग था, बहुत बड़ा मुनाज़िर था, मुबल्लग था। रमजान शरीफ का महीना था तो वो गया उधर जनाब तकरीर करने के लिए ना, तबलीग करने के लिए, तो वाज करने के लिए उधर गया। कलमा पढ़ना नहीं आता, जाके रमजान शरीफ के महीने में वाज कर रहा है तो साथ मुरीद को कह दिया कि यार चाह दी प्याली ले आके दे। रमजान शरीफ का महीना, दिन दिहाड़े लोगों ने रोजे रखे हुए हैं, ये मुअल्लम साहब उधर स्टेज पे खड़े होकर चाह पी रहे हैं। 2 ही सुर्खियां लगाई हैं, चुस्कियां लगाई होंगी चाय की, तो अवाम ने लित्तर, पल्ला, पत्थर, इट, सोटा जो हाथ में आया पकाना शुरू कर दिया। फिर वहां से निकला नीमा नीमा होकर भाग गया। बस आधे पाकिस्तान को कलमा पढ़ना नहीं आता, उधर फिक्र करो भाई। आधे पाकिस्तान को पता नहीं है हमारा नबी कौन है, और नहीं, आधे पाकिस्तान को पता नहीं है कि हमारा दीन का दावा किया है। म्यूट क्यों उधर छोड़ के इधर लगे हुए को अल्लाह खौफ खुदा करो, को मुसलमानों की इस्लाह करो, जो गुमराह उम्मत हुई उसकी कोई फिक्र करो। आप लोग
कोई यार कोई रमज़ान के महीने में तो एहतियात कर लो यार, कोई अल्लाह रसूल की तरफ चले जाओ, कोई सीरत पकड़ लो, इस्लाम की सच्ची तालीम अपने अंदर भी दाखिल करो, मुसलमानों को भी नहीं बताओ। नज़ीर आप साहब, लोग जिसने दावा किया है कि मैं कामल इत्बा के साथ नबी बना हूँ, जिस शख्स ने यह दावा किया है उसको सीरत का ख्याल नहीं आया, उसको नहीं आपने समझाया आपके लोगों ने कि वो मसीह मौद साहब रमज़ान दा महीना है, को खुदा दा खौफ कर लो, ਤੁਸੀਂ रोज़ा नहीं रखिया ते बाकी सारे ਦਾ रोज़ा है, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, उसको नहीं समझाया आपने, उस शख्स का उस शख्स को आप नहीं नहीं अपना राजपूत भाई नहीं सबर समझेंगे। करो, गल करनी ते हवाला ला के गल करनी जी। एक मिनट गल करनी है, नज़ीर साहब ने टॉपिक रख लो, हवाला ला के गल करो। माशाल्लाह माशाल्लाह, किससे कहानियां, मतलब झूठ बैठे माइक ओपन करियो राजपूत भाई, थोड़ा माइक साहब म्यूट किया है। कोई जी, जी। इस्लाम की प्यारी तालीम जी, बताओ, जी। अल्लाह और उसके रसूल की अच्छी नहीं तालीम, नज़ीर साहब है दसो ना, नज़ीर साहब है दसो सब है तलीम प्यारी भी रोज़िਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰਿਆਮ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਿਓ, ਹੈ ਤਲੀਮ इस्लाम दी। ये मदारी पन्ना शुरू ठट्ठा मजाक हंसी वो ये मदारी पन्ना है अभी, एक बंदे ने जाके रमजान के महीने में चाय पीनी शुरू कर दी दिन दिहाड़े, ये मदारी पन्ना है। तज़हीक करना, गालियां देना, झूठ बोलना, दूसरों वो की गालियां हम दे रहे हैं। अभी रमजान शरीफ का महीना है, रोजे लोगों ने रखे हुए हैं, मुसलमान इर्द गिर्द सारे जमा है, बीच में खड़ा होकर चाय पी रहा है। ये मुसलमान की तारीफ है जो आप, ये है ये मुसलमान। मुसलमान है, माशाल्लाह माशाल्लाह। यार तो हम मैं- भी ऐसे ही करना शुरू कर दें, जाके चाय की प्यालियां पकड़े और बाजारों में खड़े होकर पीनी शुरू कर दें। यार ये झूठ बोलना सही कब है। बंद करोगे यार? ये आप कौन लोग सा कब झूठ बोला है? बोलना बंद करोगे यार? कौन सा झूठ ये- बोला है? ये रमजान के महीने में तो कुछ हया कर लिया करो सारे यार। तो कोई सब रमजान बैठ तो जाते उसको हो, कहो ना यहाँ करे जो रमजान के महीने में सरेआम चाय पी रहा था। अल्लाह रसूल के नाम पर बैठ जाते हो और हद हो गई है। इससे पूछ लो कौन सा झूठ बोला है, अगर कोई बताता है झूठ कि ये झूठ बोला तो फिर इसको मुसलमानों की दिखा आप दो। अल्लाह रसूल की तरफ आ जाओ यार। बड़े अखलाक जी, अखलाक पढ़ लो। अजीब रंग दिखा रहे हो दुनिया को यार, क्या हो गया आप लोगों को, मुसलमानों को क्या हो गया भाई? जागो, सोए हुए हो। नज़ीर साहब अखलाक, नज़ीर साहब अखलाक, मुसलमान। नज़ीर साहब अखलाक ते समझाओ सानू, ए केड़ा अखलाक है? अखलाक ते पढ़ के सुनाओ जरा। हाँ जी, की हो गया? कि पढ़ो जी, की लगाया था, पढ़ाओ दसो। नहीं यार ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ ਨਾ, ਇਖਲਾਕ ਹੈ ਨਾ, ਐਸੀ ਇਹ ਇਖਲਾਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਹੈ ਬਈ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇਖਲਾਕ गल ਸਿੱਖਿਆ सुनो, है। अगले दिन, हाँ अगले दिन मुफ्ती साहब ने अब्दुल आथम दी तहरीर लगा के, ओ जी देखो अब्दुल आथम नु बुरा भला कहा जा रहा है। माशाल्लाह तुहाडी ते ਇਹ हालत है। अब्दुल आथम गुस्ताख रसूल सी, इस्लाम दा गुस्ताख, ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਉਹ ਯਹੂਦ ਨਸਾਰਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਾਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਬੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ? ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਸ਼ੁਰੇਬ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਰਾਜਪੂਤ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂ ਆਪੇ ਕੀਏ ਨੇ? यार नज़ीर अहमद, एक बात बताओ, कुरान हदीस की तो 2 सेकंड में आप तवील कर देते हो, बजाय भी एक सफ़ा पीछे पढ़े, 2 आयतें पीछे कभी नहीं पढ़ते, 2 आयतें आगे कभी नहीं पढ़ते, बल्कि आयत के अंदर से एक लफ्ज़ लेके उसका ही मतलब ही चेंज कर देते हो आयत का। उस वक़्त आपको बड़ा मंजूर है आयतों के साथ खिलवाड़, हदीस के साथ खिलवाड़। मिर्ज़ा साहब का कलाम हम आपके सामने लगाते हैं, यार ये लगा हुआ, आप पढ़ के बता दो, और आप कहते हो तौहीन हो रही है, हम बेईमानी कर रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं, हमने पढ़ा है? हम तो कह रहे हैं आप पढ़ के सुना दो। बिल्कुल फैसल भाई, वो मैंने ये सामने एक हवाला लगाया था, मैं दोबारा लगा देता हूँ। नज़ीर साहब ये ज़रा पढ़ के सुनाएं, या हमने इखलाक इधर से सीखा है, ये क्या ठीक है या गलत है? दोबारा लगा दूँ, पढ़ के मुझे बता दें इधर से इखलाक। चले फैसल भाई को बोले वो बड़ा कर दे। नहीं मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता, अभी मैं काम के ऊपर हूँ। मैंने वैसे भी जुम्मे ये 2 बंदे हैं, शुएब राजा भी, तो फैसल भाई को दोनों कर सकते हैं। हम जनाब कोई हवाला पढ़ें या हम कोई थोड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल करें जी, पूरी कादियानी जमात उठ के चीखती है जी, ओ हो जी देखो मुसलमानों का लहजा, ओ जी इखलाक से बात करो, ओ जी इखलाक इखलाक इखलाक, प्यार मोहब्बत। खुद मिर्ज़ा कादियानी गालियाँ लिख के गया हुआ है, पूरी इसकी हर किताब में मेरे ख्याल से हर सफ़े के ऊपर शायद इसने कोई ना कोई गाली या बद इखलाकी की होगी। लानत मिर्ज़ा कादियानी ने लिख के 1000 बार लानत डाली है। वो कहते हैं वो गालियां जनाब नहीं है, ठीक वो है, शब्बो सितम परसों है। एक कादियानी, हैं अली भाई, वो कहते हैं वो वो गालियां नहीं परसों है, एक वो कादियानी शब्बो कहता सितम है। है फैसल भाई,
परसों एक कादियानी कहता है कि अगर कोई किसी क्या कहते हैं अल्लाह के भेजे हुए बंदे को के मुखालफत करेगा तो उसको वो जो है वो इस तरह के अल्फाज तो सुनना पड़ेंगे। तो मैंने कहा अच्छा वो मतलब क्या वो गालियाँ निकालना शुरू कर दो अगर कोई ना माने किसी को? तो कहता है नहीं ये गालियाँ नहीं होती, ये अल्लाह के भेजे हुए बंदे के सख्त अल्फाज होते हैं। मैंने कहा वाह क्या कमाल की तवील की है, असल में तुम्हें मसीह मऊद होना चाहिए था, मिर्ज़ा कादियानी गलती से बन गया। नहीं जी, मसीह ये मौत हाल है का इन लोगों का। फार्मूला तो बहुत आसान है इनका। मसीह मौत का फार्मूला आसान नहीं है। उसमें क्या होता है, जैसे आप अगर छोटी सी झलक देखनी है ना, तो हमारी अक्सर ब्रॉड्स पे वो आ जाते हैं अपना रियाज चीमा साहब। रियाज चीमा साहब आ जाते हैं, तो वो कुछ 10 से 15% गुलाम मिर्जा कादियानी की हमें झलक जरा महसूस हो जाती है। स्किज़ोफ्रेनिक जो उनकी तबीयत होती है ना, चीज़ों को बड़ा बड़ा सोचना, ये हो गया। आज उनको तो उनका दावा नया ये भी आ गया कि उनको जो ना सूरह फातिहा का नया तर्जमा भी अल्लाह ने बता दिया है। तो ये फॉलोअर हैं और इनका फार्मूला तो बहुत आसान है मसीह मौद बनने का। अच्छा और ये रमज़ान में फैसल भाई नीचे सेल साहब आपके दोस्त बैठे हुए हैं, बात करनी है सेल साहब से। फैसल भाई यार सुहेल साहब अच्छा बेचारे अभी काम के ज़्यादा ऊपर हैं, तो मैं खुद काम के ऊपर हूँ, और साथ सुहेल साहब अपने वालिद साहब के साथ कहते हैं बात कराएंगे। वो तो कहते हैं मैं चिट्टा अनपढ़ हूँ, मुझे तो पता ही कुछ नहीं है। ज़्यादा तो मैं सोहेल साहब से एक सवाल पूछ सकता हूँ? पूछें आप जनाब राजपूत भाई। अच्छा सोहेल साहब, एक आपका फेवरेट टॉपिक है, बड़ा फेवरेट मौजू है आप लोगों का, जिसके ऊपर पूरा दिन आपकी जमात जो है वो कहती है जी कुरान और हदीस से हमारे साथ बात करें। तो एक सवाल मेरा ये है, अगर आप सुन रहे हैं तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजू के ऊपर बात करनी है आपने? सोहेल साहब, वो शायद नहीं सुन रहे। हाँ जी सॉरी, माइक नीचे कोई अगर ओपन था। अच्छा तो मैं कह रहा था कि खालिस कुरान और हदीस से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजू के ऊपर बात करनी है। नहीं, मैं डिबेट या मुनाज़िर तो हूँ नहीं। आप मुझे समझाएं, आप मेरे उस्ताद, मैं शागिर्द, मैं सुनता हूँ आपकी बात, आप मुझे समझाएं क्या चक्कर है। नहीं वो आप मुझे अगर जवाब भी साथ साथ दे दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं जहाँ मुझे कोई मसला होगा, यहाँ जहाँ मुझे कोई बात समझ नहीं आएगी, मैं आपसे शागिर्द की तरह उस्ताद पूछ लूंगा कि जी हाँ जी ये बात मुझे समझ नहीं आ रही, तो आप मुझे ज़रा इस पे ज़रा रोशनी डाल दें। अच्छा आपका क्या अकीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है उनका सिर्फ रफा नहीं मुझे हुआ था? 5 मिनट दे दें, मैं सिर्फ हाथ मुंह वगैरह धो लूँ वॉशरूम से। मैं चलो अभी ठीक 2 मिनट आया हूँ, कपड़े वगैरह मैंने चेंज किए हैं, तो मैं ज़रा बेड पे ईजी होकर रिलैक्स होता हूँ ज़रा, सिर्फ 5 मिनट वॉशरूम से मैं फारिग हो जाऊँ। चलें ठीक है। अच्छा मुसव्वर साहब आप आ जाएं, वो डिबेटर नहीं है, आप आ जाएं आप, ये मुसव्वर को लेना ज़रा कॉल पे। लो जी, मुसव्वर के लिए सीट मैं खाली करता हूँ। मुसव्वर साहब आप आ जाएं, आप कॉल पे बात करें, कुछ सवाल जवाब, कोई एक ही बंदा आपसे बात करेगा, बाकी म्यूट होंगे। हम आपकी ब्रॉड की तरह मछली मंडी नहीं बनाते इसको। आप आए जी, मैं सीट छोड़ता हूँ। अहमद भाई मैं ड्रॉप नहीं वो ना नीचे बैठा देते हैं, फैसल भाई को बैठा देते हैं। मैं फैसल जा भाई रही को हूँ, मैं जा रही हूँ, आप बैठे। मैं बस ये ज़िया भाई से पूछना था कि ज़िया भाई कुरान पाक पे कितनी मुकाम पे और सूरह बकरा में आप देखें कि आयत नंबर मेरे ख्याल 218 219 भी है कि वहाँ पे कितना ज्यादा कि बताया गया है कि पहले आपके हकदार जो है माँ बाप हैं, उसके बाद आपके रिश्तेदार, उसके बाद एंड पे बताया गया है कि राहगीर और मुसाफिर। और मिर्जा मसरूर साहब किस तरह बच्चियों को मैसेज करवा सकते हैं कि सदका फितराना सारा कुछ वादे फटाफट करवाएं। तो ये क्या मतलब है। और उसकी तहकीक में ये भी मैंने पढ़ा है तफसील में कि एक सहाबी थे, वो बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो गए थे, तो उन्होंने नबी पाक से पूछा था कि मेरे पास इतना ज्यादा पैसा है, माल है, तो मैं क्या करूं। हजूर ने ये नहीं फरमाया कि सारा माल लेके आधा मेरे घर दे दो आधा साहबियों के घर दे। उन्होंने फरमाया तुम्हारी माँ, पहले अपनी माँ बाप को सर्व करो, फिर रिश्तेदारों को, फिर जो इर्द गिर्द की, फिर एंड पे बताया गया कि राहगीर मुसाफिरों के लिए।
تو یہ رمضان کے مہینے میں بچیوں کو اس طرح جماعت والوں کی طرف سے میسج جانا، میں ضیاء بھائی کو نا سینڈ کرتی ہوں. ضیاء بھائی دیکھیے گا ذرا نا کہ صدقہ فطرانہ اور سارا کچھ حضور انور کی خدمت میں فٹافٹ پیش کرنے کے لیے وعدہ لکھوائیں. کیا یہ جائز ہے؟ کریے بات. بالکل یہ ایسا ہی ہے جی. یہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ جو وہاں باہر کے کنٹریز میں، یورپین کنٹریز میں جو وہ فری جو ہوتے ہیں وہاں پہ، جن کا کوئی کام کاج نہیں ہوتا، تو وہ الاؤنس جو دیتے ہیں ان کو، وہ بھی صدقہ ہی ہوتا ہے. تو صدقے اس میں سے بھی یہ چندہ لے لیتے ہیں، صدقے میں سے بھی چندہ لے لیتے ہیں. تو یہ بچوں سے کیا انہوں نے معاف کرنا ہے. اور بات آپ کی دوسری بالکل صحیح ہے. جو فرض کیا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ تو ہے زکوٰۃ. باقی جو صدقہ خیرات ہیں وہ گو کہ فرض نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ سمیت صدقہ خیرات فطرانہ ہر چیز کی ترتیب یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے والدین اور بہن بھائیوں کو دیکھنا ہے کہ ان میں سے کوئی ضرورت مند نہیں ہے، ان کی ضرورت پوری کرنی ہے، پھر قریبی رشتہ دار، پھر ہمسائے، پھر محلے والے، اس کے بعد پھر اس سے دور کے لوگ جو ہیں. اس ترتیب سے ہے. اور دینا جو صاحب استطاعت ہے اس نے غریب کو دینا ہے. یہ نہیں کہ اٹھ کے تو محلے کے چودھری کو دے دو یا جناب ملک کے وزیر اعظم کو پکڑا دو یا خلیفے کو دے دو. نہیں، غریب کو دینا ہے اور امیر نے دینا ہے. یہاں پہ کیا سسٹم ہے کہ یہاں کوئی غریب قادیانی ہے کہ اس کی جیب میں ٹکا ہے، گھر میں آٹا دانا ہے نہیں ہے، اس نے دینا ہی دینا ہے. اور دینا کس کو ہے؟ خلیفے کو دینا ہے. وہ جہاں مرضی لگائے، جو مرضی کرے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے. اور وہ نہیں مرزا صاحب نے کہا ہوا جو وصیت ہے اس کی، کیا اس کو بولتے ہیں، بہشتی مقبرے کی، تو اس میں کہا ہوا ہے اس نے کہ بھائی جو میرے گھر کے لوگ ہیں ان کو استثناء ہے، اور جو سوال کرے گا وہ منافق ہے. مطلب باقی لوگ جو ہے وہ پیسے دے کے جنت میں جائیں گے، میرے گھر والے فری میں جائیں گے. اور جو کہ سوال پوچھے گا تسی کیوں نہیں دندے، آپ پہ کیوں نہیں ہے وصیت کا چندہ لازم، تو وہ بندہ ہی منافق ہوگا جو سوال بھی کرے گا. اب ادھر دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا زکوٰۃ، وہ بھی امت کو بتایا، صدقہ خیرات کی بھی ترغیب دی، لیکن اپنی جو آل تھی، اپنے جو اہل بیت تھے، ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ صدقہ دونوں حرام قرار دے دیے. سید کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے، آج بھی وہی اصول ہے، سید کو نہ زکوٰۃ لگتی ہے نہ صدقہ لگتا ہے، نہیں دیا جاتا ان کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھرانے کو لینے سے منع کر دیا کہ آپ لے بھی نہیں سکتے، یہ بھی الاؤ نہیں ہے آپ کے لیے. اور مرزا قادیانی نے دینے سے منع کیا ہوا ہے کہ آپ فری فنڈ میں بس لوگوں سے لیتے جاؤ، اپنے جیب میں بھرے جاؤ، دینا دونا آپ نے ککھ نہیں ہے. تو آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ یہ ان لوگوں کا تو اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ان کا کوئی اصول، نہ کوئی قانون، نہ کوئی ان کی یہ جو مذہبی ان کے معاملات ہیں، کچھ بھی ان کا اسلام سے نہیں ملتا، سب کچھ اپوزٹ ہے. بس اندھے بن کے لگے ہوئے ہیں، آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، اور مسیح موعود آ گیا ہمارا اور یہ آ گیا، بس ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں پاگلوں کی طرح. کوئی نہیں سوچتے کہ بھائی اسلام میں یہ کہیں ہے، قطعاً نہیں سوچتے. اب دیکھیں اسلام میں یہ لوگ جو ہے 10% اپنی جائیداد کا دے کے بہشتی مقبر میں جمع ہوتے ہیں، اور یہ جو بہشتی مقبر میں جمع ہو جائے وہ جنتی ہے. اب ایک جنت البقیع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بنائی ہے، مدینہ شریف میں ہے. آپ افریقہ سے جائیں، امریکہ سے جائیں، کینیڈا سے جائیں، انٹارکٹیکا سے آ جائیں، بے شک آسٹریلیا سے آ جائیں، ہندوستان سے جائیں، کالے ہیں، گورے ہیں، لال ہیں، پیلے ہیں، نیلے ہیں، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، مرد ہیں، عورت ہیں، آپ مدینہ شریف میں اگر فوت ہو جاتے ہیں، آپ سے کفن کے پیسے بھی نہیں لیے جاتے، نہلانے دھلانے کا فری انتظام ہے، خوشبو فری لگائی جاتی ہے، فری میں آپ کو جنت البقیع میں دفن کر دیا جاتا ہے. پوچھتا بھی کوئی نہیں کہ بھائی کس ملک سے آئے تھے، نام کیا تھا، کالے ہو، گورے ہو، کیا ہو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا نظام ہے. یہ ہے وہ اصل جنت جو انسان کو اس کے اعمال اس میں لے کے جاتے ہیں. یہ نہیں کہ پیسے ہیں اگر آپ کے پاس تو پھر آپ جنت میں جمع ہو سکتے ہیں، جس غریب کے پاس پیسے نہیں ہے وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا. میری سگی خالہ جنت البقیع میں دفن ہے. وہ تقریباً کوئی 4-5 سال ہو گئے ہیں، وہ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئی تھیں، اور بالکل غریب تھیں، بہت ہی غریب تھیں. ایون کہ وہ جوانی میں جب ان کے 3 ہی ٹوٹل بچے ہیں ان کے، تو تینوں بچے ہو گئے سے بالکل چھوٹے چھوٹے تھے، تو ان کا ہسبینڈ ان کو چھوڑ کے چلا گیا تھا. انہوں نے پھر شادی نہیں کی، محنت مزدوری کر کے انہوں نے اپنے بچے پالے ہیں. بچے جب جوان ہو گئے ہیں، شادیاں ان کی ہو گئی ہیں، تو انہوں نے والدہ کو عمرے پہ بھیجا. ادھر جاتے ہی وہ فوت ہو گئی ہیں، جنت البقیع میں دفن ہے. تو اسلام نے تو یہ اتنا خوبصورت ہمیں نظام دیا ہوا ہے. تو یہ لوگ جو ہیں یہ تو سراسر لوٹ مار ہے، یہ بھتہ خوری ہے، کوئی تعلق نہیں ہے اس کا دین سے نہ اسلام سے. پیسے بس ان کو دے جاؤ،
جو پیسے دیتا ہے بس اسی کی بلے بلے، جو نہیں دیتا وہ اخراج کے چھتر بھی آپ دیکھیں. جو اسٹرانگ پارٹی ہوگی نا ان میں، وہ زنا کاری کرے، وہ شراب پیے، وہ چوری کرے، بدماشی عیاشی جو مرضی کرے، اس کا اخراج نہیں ہوگا. اور کوئی غریب قادیانی ہے تو وہ سوال بھی پوچھ لے خلیفہ سے کوئی کہ یہی مسیح موعود صاحب نے یہ بات لکھی ہے، اس کا سمجھ نہیں آ رہی ہے، کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، اس کا اخراج وہ سوال پوچھنے پہ اخراج کر دیں گے. اور جو امیر ہے وہ جو مرضی کرے، کوئی اخراج نہیں. پوچھیں ان سے، وہ جو عمران احمد ایم پی تھا یہ ان کا برٹش ایم پی جو تھا، یہ اس کے خاندان سے ہے مرزا مسرور کے، اس کا اخراج کیا انہوں نے. مرزا لقمان کا اخراج کیا ہے، ندا النصر کا اس کی ماں کا کیا انہوں نے اخراج. وہ شینڈی شاہ جو ہے وہ ایم ٹی اے کا جو چیئرمین تھا نصیر شاہ، اس کا کیا اخراج انہوں نے. وہ بھائی جو اسٹرانگ بندے ہیں جو مرضی کر رہے ہیں. مبشر اس کا نام آیا تھا، ڈاکٹر مبشر کا ندا النصر ریپ کیس میں، اس کا کیا اخراج. وہ جو محمود شاہ ہے اس کا کیا اخراج، کسی کا بھی نہیں ہوا. اور ایک غریب قادیانی جو ہے وہ ذرا سے بھی اونچ نیچ کو کر دے، چندہ بھی نہ دے 3 مہینے، تو اس کا بھی اخراج ہے. بہرحال اللہ ان کو ہدایت دے جی. ہم تو سمجھا سکتے ہیں، باقی جنہوں نے خود گمراہی کے راستے پہ چلنا ہے وہ پھر چلتے ہی رہتے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں. بہت خوب ڈاکٹر صاحب، لاجواب. اچھا، یہ دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ کی راہ میں چندہ دیتی ہے جماعت قادیانیت، حالانکہ وہ ان کے گلے پہ انگوٹھا رکھ کے ان کا پورا حساب ہوتا ہے اور ان کو موبائل پہ میسج آتے ہیں کہ یہ چندہ آپ نے پہنچانا ہے. کیونکہ جو جتنے بھی وہ لوگ ہیں ہمارے براڈ پہ آتے ہیں جنہوں نے قادیانیت چھوڑ کے انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، وہ بتاتے ہیں کہ جو اگر تو بندہ تگڑا ہو کوئی آگے سے، وہ دبکا مار دے کوئی چندہ نہیں ہٹ جا، تو پھر اس کی کال جو ہے نا مطلب دوبارہ نہیں آتی، یا بڑے نرم لہجے سے بات کریں گے. جو وہ بیچارہ ملنگ ہی ہوگا، سادہ لوگ مرزئی، اس کو تو وہ دبا کے چندہ لیتے ہیں. تم نے کیوں نہیں چندہ دیا، تمہارے اتنے واجبات باقی ہیں. تو اس میں اس طرح کی تو کوئی اسلام میں تنگی پریشانی نہیں ہے. اور پھر جب دینا ہے تو سب سے خوبصورت بات ہے اسلام میں کہ اپنے گھر میں سب سے بڑا صدقہ وہ کہا گیا ہے، اپنے گھر میں کوئی نزدیکی بہن بھائی رشتہ دار کوئی کمزور ہے، مالی حالات سے تنگ ہے، اس کو دو. یہاں پہ تو دینا ہے مرزا مسرور کو، جس کے بڑے بڑے گھوڑوں کے استبل ہیں، بلٹ پروف گاڑیاں ہیں، اور ہر گاڑی میں چینج ہوتی ہے اس کی. جناب یہ تو معاملہ تھا، سارے دینا بھی اس قرآن کو ہے. پاک میں اللہ تعالیٰ نے بار بار اس چیز کی جو ہے وہ نصیحت فرمائی ہے، حکم دیا ہے اس چیز کا کہ غریبوں کو دو، مسکینوں کو دو، یتیموں کو دو، بیواؤں کو دو، لاچاروں کو دو، ان کو دو، صدقہ دو، خیرات دو، ان کے لیے خرچ کرو، ان پر خرچ کرو. جا بجا اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا. اب خلافت تو مسلمانوں کی بھی قائم تھی، جو 1923 تک مسلمانوں کی 1400 سال خلافت قائم رہی ہے، خلفائے راشدین بھی تھے. اگر یہی کوئی اتنا احسن انتظام ہوتا اور بہترین طریقہ ہوتا، اللہ تعالیٰ کیوں زکوٰۃ ہی فرض کرتا؟ اللہ تعالیٰ بھی یہی فرض کر دیتا کہ بھئی آپ سارے لوگ جو ہے وہ 5%، 10%، 15% اپنی ماہانہ جو آمدنی ہے وہ خلیفہ کو دے دیا کرو، وہ جہاں مرضی خرچ کریں. دنیا کے بہترین خلفاء جن پر بددیانتی کا شائبہ بھی نہیں کیا جا سکتا. یہاں تک کہ آج دیکھ لیں یہ قادیانی جو ہیں، ان کی جرت نہیں ہے کہ جا کے اپنے خلیفے کا گریبان پکڑیں یا اس سے سوال پوچھ لیں کہ بھائی ہمیں حساب کتاب دو، جو ہمارا چندہ ہم نے دیا کہاں لگایا. ان کی جرت نہیں ہے، یہ سوال تک نہیں کر سکتے جا کے، یہ مصافحہ نہیں کر سکتے، جو مل بھی نہیں سکتے اس سے جا کے آسانی سے. تو وہاں دیکھ لیں وہ خلیفہ وقت جن کے بارے میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اتنی ان کی اہمیت تھی، جن کے بارے میں خود خدا نے قرآن پاک میں گواہی دی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن کو زندگی میں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی کہ یہ جنتی ہیں. ایسے برگزیدہ ہستی اور ایسے برگزیدہ صحابی رسول اور خلیفہ وقت خلیفہ رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے رعایا میں سے کوئی بندہ اٹھ کے پوچھ سکتا تھا کہ بھی مال غنیمت میں سے آپ کے جو حصے میں کپڑا آیا وہ تو بڑا تھوڑا سا تھا، اس سے تو آپ کا کرتا نہیں بن سکتا تھا، آپ نے جو کرتا کہاں سے بنوا لیا؟ کرتے کا سوال ممبر رسول پہ وہ کھڑے ہیں خطبہ دے رہے ہیں، اس دوران کرتے کا ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ بتائیں ہمیں حساب دیں، اس کی منی ٹریل ہمیں پیش کریں، کرتا کہاں سے آیا؟ آپ کے حصے کا جو کپڑا تھا وہ اس سے تو کرتا نہیں بن پاتا تھا آپ کا، تو یہ کرتا کہاں سے بنوا لیا آپ نے؟ پھر آپ کے بیٹے نے آ کے گواہی دی کہ میں نے اپنے حصے کا کرتا بھی اپنے والد کو دے دیا تھا جو میرے حصے میں آیا تھا، اس سے انہوں نے قمیض بنائی ہے.
انہوں نے آج کریں ذرا خلیفہ سے جا کے سوال کہ بھئی آپ کام کاج تو کرتے کوئی نہیں تو یہ عیاشیاں کہاں سے کر رہے ہیں، میں اس کا منہ پہچان لوں گا جو مرزئی جا کے یہ سوال کرے گا۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ راشد ہیں، ماتھے پہ تیوری بھی نہیں آئی اور انہوں نے ان کو جواب دیا، اپنی صفائی پیش کی۔ یہ ہیں اللہ کے بندے، یہ ہیں اللہ کے دین کو پھیلانے والے لوگ، یہ ہیں خلفاء۔ تو اللہ تعالیٰ ادھر بھی کہہ دیتا کہ بھئی آپ اتنے جو دیانتدار لوگ ہیں تو آپ اپنے جو ہے مہینہ اتنے % سارے لوگ مل ملا کے تو یہ چندہ ادھر خلیفہ صاحب کو دیا کریں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے ہاتھ سے خرچ کرو، اپنے ہاتھ سے دو، غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، راہگیروں کو اپنے ہاتھ سے دو۔ اگر ایسا کوئی یہی انتظام سب سے احسن ہوتا تو سب سے پہلے اللہ اور اللہ کے رسول نے نافذ کیا ہوتا۔ بہترین انتظام، بہترین نظام، معاشی نظام وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اب اس کے برعکس برخلاف جا کے جو مرضی کرتے رہیں وہ قطعاً اس کے نہ تو برابر بھی ہو سکتا ہے نہ ہی وہ فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ یہ لوٹ کے کھا رہے ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہمارے گھر کے لوگوں کو استثناء حاصل ہے، ان کے پہلے خلیفے سے لے کے بلکہ مرزا قادیانی سے لے کے مرزا مسرور تک، بتا دیں ان کا کیا کاروبار ہے، ان لوگوں کا کیا کام کرتے ہیں۔ یہ کوئی پروفیسر ہیں، کوئی حکیم ہیں، کوئی ڈاکٹر ہیں، کوئی پائلٹ ہیں، کوئی انجینئر ہیں، کیا ہے یہ؟ کچھ بھی نہیں، چندہ آئی جا رہا ہے اس سے جناب۔ وہ بنائے ہوئے ہیں آف شور کمپنیاں بھی بنائی ہوئی ہیں، اسی چندے سے عیاشیاں کر رہے ہیں، ریڈ کارپٹ سے کام جناب وہ سب چلتا نہیں ہے بندہ۔ اتنی لمبی لیموزین گاڑیاں اور جو ہے وہ فرسٹ کلاس پہ سفر کرنے، یہ کہاں سے پیسے آتے ہیں؟ کیا کام کرتے ہیں جی؟ ادھر تو خلیفہ وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیہڑی کرتے تھے۔ وہ جب ایک وفد آیا تھا ان سے ملنے کے لیے دوسرے ملک سے، تو وہ آ کے تو پوچھنے لگ گیا بھی ہم نے خلیفہ وقت سے ملنا ہے۔ تو کسی صحابی سے ملا وہ، تو جی خلیفہ صاحب سے ملنا ہے، خلیفہ وقت جو ہیں آپ کے۔ تو انہوں نے کہا جی وہ دوسری گلی میں جائیں، وہاں مسجد تعمیر ہو رہی ہے، وہ مزدوری کر رہے ہیں وہاں پہ۔ وہ جب گئے ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر کا ٹائم تھا، تھکے ہوئے تھے مزدوری کر کے، تو ایک درخت کے نیچے سستا رہے تھے، ویسے ہی ہاتھ پاؤں پر مٹی لگی ہوئی، مزدوری کے علامات ساری ویسے ہی، اور درخت کے نیچے سستا رہے ہیں، اینٹ کے اوپر انہوں نے پتھر کے اوپر سر رکھا ہوا ہے انہوں نے۔ وہ بندے بڑے حیران پریشان ہوئے بھی جس بندے کا اتنا روب اور دبدبا کہ وقت کی جو سپر پاور ہے اس کا نام سن کے تھر تھر کانپ رہی ہیں۔ ہم قاصد بن کے یہ سوچ کے آئے تھے کہ بہت بڑا محل ہوگا، بڑے نوکر چاکر کنیزیں آگے پیچھے ہوں گی، پتہ نہیں کس شان و شوکت کا مالک وہ بندہ ہوگا جس سے وقت کی سپر پاوریں جو ہے وہ تھر تھر کانپ رہی ہیں۔ اور یہ عجیب ہی نظارہ ہے، پتھر کے اوپر سر رکھ کے اکیلا درخت کے نیچے لیٹا ہوا اور کر بھی مزدوری رہا۔ وہ یہ تھے اللہ کے بندے، یہ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے طاقتیں دی، جن کو اللہ تعالیٰ نے خلافت دی، جنہوں نے کر کے دکھایا۔ پھر آج تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت تھی، انہوں نے جو کام بطور خلیفہ کیے، انہوں نے جو نظام رائج کیے، آج تک غیر مسلم بھی ان کو فالو کرتے ہیں۔ ابھی وہ بتا رہے تھے اس دن مجھے آ کے کچھ عرصہ پہلے، یہ ڈاکٹر ہولی اسپرٹ صاحب، کہ جرمنی میں کوئی قانون ہے، ان کے آئین میں، ان کے آئین کا حصہ ہے کوئی قانون، اس کے نیچے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ قانون ہم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا ہے۔ مطلب وہ جو قوانین اپنے وضع کرتے ہیں نا، جو بھی اس قانون کا بانی سب سے پہلے جس نے جو قانون وضع کیا ہوتا ہے اس کی وہ ڈیٹیل دیتے ہیں نیچے۔ تو وہ کون سا قانون ہے مجھے یہ بھول گیا، لیکن وہ اتنی بات مجھے یاد ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قانون رائج کیا، اس کو جرمن نے رائج کیا، اور نیچے باقاعدہ حوالے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اڈاپٹ کیا گیا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ غیر مسلم ہے، دشمن ہے اسلام کے، جی بالکل، آج تک غیر مسلم بھی فالو کر رہے ہیں۔ بالکل یہ بات بالکل سچ ہے۔ اور بیلجیم میں جو بچوں کا لا انہوں نے جب بنایا تھا، یہ جو دوسری جنگ عظیم کے بعد، یہ بچوں کو دودھ دینے کا کہ فری دودھ ملے گا، کیونکہ چھوٹے بچوں کو مائیں چھوڑ کے جاتی تھیں کام کرنے کے لیے اداروں میں یا اپنے ماں باپ کے پاس، تو اس میں بھی بچوں کو دودھ دینے کے قانون میں بھی مطلب ہماری اسلامی خلافت کا نام لکھا گیا ہے۔ باقاعدہ وہ اپنے بچوں کو بھی بتاتے ہیں کہ یہ ہم نے ان سے اڈاپٹ کیا ہے یہ چیز۔ ایسا ہی ہے بالکل۔ اور دوسری بات یہ کہ اب تو چلیں ہمارا زمانہ بہت ایزی ہے تو آگے، لیکن جب میں اپنے بچوں کے لیے سوچتی ہوں کہ وہ جب بڑے ہوں گے، کاموں پہ جائیں گے، دھکے کھائیں گے، کریں گے، وہ اپنی زندگی کا سرکل چلائیں گے، ٹھیک ہے اپنے ہاتھ سے صدقہ خیرات کریں گے جو بھی،
लेकिन एक एक्स्ट्रा जो बोझ था ना, जो जैसा हमारे माँ बाप पे था, जैसे 1955 में जब वो मिर्ज़ा बशीर जो है, महमूद जो है, उन्होंने सारी फैमिली के साथ यूके में आना था। वो 54 में ज़िया भाई उनको चाकू लगा था ना, तो इलाज नहीं हो रहा था, तो उन्होंने उनकी 4-5 बीवियां, 24 बच्चे, मिर्जा ताहर भी अंदर ही, पूरी टीम ने, यानी कि उस वक्त ये कहते थे आधा जहाज तकरीबन इनका था, भर गया था। 7 खादमाएं भी, 7 मसाज करने वाली, 7 डॉक्टर की टीम में। आपको पता है ये बहुत प्रोटोकॉल के साथ चलते हैं। तो 1955 की बात है ज़िया भाई, जब इन्होंने कहा कि रवा में कितने से घर होंगे, इन्होंने कहा कि घरों में जाके पैसे लेके आए, जिनके पास नहीं है ना उनसे उनके कानों से और नाक में से कोका भी उतार लाएं। तो मेरी वालदा बताती हैं कि मेरी जो नानी थी ना, उनकी कानों में जो डंडियां थी, सोने की छोटी छोटी डंडियां कहते थे, बेचारे आए भी उधर से ही थे, जब पाकिस्तान बना है, माइग्रेट करके आए थे, है भी कुछ नहीं था, तो पहाड़ी मोहल्ला था। तो मेरी नानी कहती हैं कि वो डंडियां और कोका जब उतार के दिया ना, तो बहुत ज्यादा हम रोते रहे, माँ बेटी गले मिल मिल के। अब ज़ाहिर है माँ फिर बच्चों को गले लगाती है। तो मेरी माँ कहती है कि मैं अपनी माँ को ना तसल्ली देती थी कि माँ ना रो, अब वो कह रहे हैं कि इस्लाम की इशाअत करने जा रहे हैं हम इंग्लैंड में ना, तो देखें कि ये कितना तकलीफ दे है। तो मेरी माँ कहती है कि मैं रोती रोती ना, पास वाला एक छनिया है, रवा के पास छनिया जगह है, उधर ना कुरैशी कबीले आबाद हैं, वो पहले से, पाकिस्तान बनने से पहले से। तो मेरी माँ कहती कि हम, मैं उधर गई तो मेरी आंखें सूजी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि बेटी क्या हुआ है, किसी चीज़ की ज़रूरत है, उनको होगा किसी मतलब चीज़ की। तो उन्होंने कहा कि मैं ना, मेरी माँ सारी रात रोती रही है कि मेरे कानों में जो डंडियां थी शादी की या कोका था, तो मेरी माँ के ना नहीं है अब नाक में कोका, तो हमें ना रोना आ रहा है बहुत ज्यादा। तो वो फिर वो जो कुरैशी थे ना, अब्दुल कादर कुरैशी उनका नाम बड़ा है, अभी तक भी है चलता, अब तो फोत हो गए हैं, उनके बच्चे हैं। वो खुद चल के हमारे घर आए और उन्होंने नानी जान को सोने की छोटी छोटी बालियां और कोका खुद दे के गए, देहाती बंदे के बच्चों को देखो रो ना। और अम्मी कहते हैं कि मुझे बहुत शर्म आई कि वो चल के हमारे घर आए, एक कोई कबीले के लोग होके, कि आयशा बीबी के घर में बच्चे रो रहे हैं अपनी माँ का मुंह देख देख के, कोका नहीं है। तो मेरी माँ के, मेरी नानी के जो कानों में और नाक में जो कोका रहा है, वो आखिरी दम तक, फोत होने तक वो कुरैशियों का मतलब रहा है। तो आप ये देखें कि ये कितना बड़ा एक है कि अगर आपके पैसे किधर से आने थे उस वक्त, पाकिस्तान तो नया नया बना, क्या किधर से आने, तो वो जो कान में है वो उतार दें, जो नाक में है वो उतार दें। ये कैसी खिलाफत है? ये एक जिन्नी अजियत का नाम है बस, जो हमारे बड़े तो बहुत ही जद्दोजहद के साथ इसको बर्दाश्त कर गए हैं। हमने भी किया है, हम भी स्टूडेंट थे, हमने नहीं जवानी अपनी देखी कि हमने सो के दोपहर की गुजारी हो या शाम की चाय या हम बाहर फिरने जाते हो। हमने अपनी माओं को मेहनत करते ही देखा और खुद भी करते चले आ रहे हैं। तो फिर ना मिर्ज़ा बशीर ने क्या किया कि उसने कहा मुझे ख्वाबें आने लगी हैं कि दरियाई झेलम के पास एक बस्ती है दीना की साइड पे, वो बस्ती ना हम आबाद कर लें, क्योंकि उधर इनकी वो चिप बोर्ड फैक्ट्री भी थी पाकिस्तान बनने से पहले की। तो उधर जाके पता करें। मेरे नाना जी को उधर भेज दिया, छोटे छोटे बच्चे घर में, नानी मेरी अकेली और बच्चों से घर भरा, 7-8 बच्चे उस जमाने में होते। तो नाना जी उधर चले गए और नाना जी को ना कोई खैर ना खबर, ना घर में कोई रोना धोना पिट से आपा, किधर गया हमारा अब्बा। मेरी नानी ने ना मेरी माँ को 2-3 गली की लड़कियों के साथ ना खलीफे के घर में भेजा कि जाके उधर रो पिट के आओ कि हमारा अब्बा हमें वापस करो, हमारे घर में तो माचिस की तिल्ली भी नहीं है। तो जब मेरी माँ कहती है हम गली की लड़कियां मिलके गए खलीफे के घर में, तो वो तख्त पोश में बैठे थे और 7-8 नौकरानियां उसके इर्द गिर्द, उसका कोई कंघी कर रही, कोई उसके पैर को मसाज कर रही, कोई उसके कुछ कर रही, कोई तेल मल रही।
तो वो ना मेरी माँ कहती है कि उस वक्त ये नहीं था, रोक टोक नहीं था। तो अम्मी कहते मैं जाके रोने लगी कि हजूर हमारा एक ही अब्बा था जो आपने पता नहीं किधर भेज दिया है। तो हजूर आगे से क्या कह रहा है, कहता है आयशा की बेटी हो, आयशा को जाके कहो कि अब्बा तो एक ही होता है, उसे तो दिन लग जाएंगे, अभी उधर भेजा हुआ है जेलम वाली साइड पे ना जगह देखने के लिए कि ये रब्बानी लेते वो ले लेते हैं। तो ना तो वो कुछ दिन लग जाएंगे, उतनी देर कोई और अब्बा ना तुम्हारे घर भेज दूं। ये बात मेरी माँ को 8-9 साल की उम्र में थी मेरी अम्मी, तो अम्मी कहती हैं कि ये 9-10 साल की बात की अभी तक याद थी, फोत होने तक मेरी माँ को ये बात याद थी कि ये कैसा बुजुर्ग है जो मुस्कुरा ही जा रहा है और कही जा रहा है। हम रो रहे हैं और खलीफा मुस्कुरा रहा है, थिंदा सा मुस्कुरा रहा है और कह रहा है कि तेरे घर कोई और अब्बा ना भेज दी, अपनी माँ को पूछ के आई। यानी कि ये किस किस्म की इनकी है, ज़िहनी तकलीफ है ये इन लोगों के साथ, कसम से जो जुड़े हुए हैं या जो इस कल्ट में पैदा हुए हैं, वो एक ज़िहनी अजाब का शिकार है। हाँ जी, करें बात से आप। भाई एक और बात क्या कह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम लुबना सिस्टर, आप कुछ बात करना चाहती हैं? मैंने कमेंट बंद कर दी हैं, तो मुझे फ़ोन आया था कि मैसेज नहीं ठीक, तो इसलिए मैंने बंद कर दी। अगर किसी ने बदतमीजी की है तो आप मुझे बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ये चंदा सिस्टर के जो इन्होंने पहले कहा नजराने वाली बात करना मैं चाह रही थी कि आप भाई बैठे हुए हैं तो होल्ड करेंगे, आप करें बात। नजराना दें तो हजूर से मुलाकात हो सकती है। देखें हमारी फैमिली, मेरी ससुराल की और मेरे मेके की बहुत बड़ी फैमिली है, लेकिन ये है कि ये सूरत हाल हमारे में आज तक नहीं हुई, और मुझे नहीं लगता कि ज़िंदगी में कभी कोई ये कि हमने हजूर से मुलाकात करनी है तो हमने उनको नजराना देना है। आज तक सिर्फ मैंने नहीं, कभी मेरी फैमिली में से किसी ने नहीं दिया, और ना ही ये यानी फिक्स है जमात की तरफ से कि अगर आपने जाना है तो ये पैसे देने हैं तो तब मुलाकात होनी है। कोई अपनी मर्ज़ी से, अपनी मोहब्बत से, अपनी चाहत से दे दे तो वो एक चीज़ अलहदा बात है। दूसरी मैं ये कहना चाह रही थी कि चंदा ना देने की वजह से इखराज हम लोगों में से तो किसी का नहीं हुआ, जिनको मैं जानती भी हूँ उनका भी कभी नहीं हुआ। हाँ ये है कि वसीयत का चंदा जो 3 महीने नहीं पे करते उनको वार्निंग दी जाती है कि आपके क्या मसाइल हैं, आप बताएं, आप चंदा दें। अगर वो नहीं देते तो फिर वो उनकी वसीयत कैंसिल की जा सकती है, लेकिन चंदा मुसलसल ना देने से अखराज मुझे नहीं लगता, मैंने सुना नहीं है, हमारी फैमिली में कभी भी नहीं हुआ कि नहीं देते। और तीसरी बात ये कि जो फिदिया और ज़ुकात और ये जो बाकी सारी अगर जमात कहती भी है तो देखें मेरे ख्याल में हर इंसान को खुद अवेयरनेस होनी चाहिए। आपकी फैमिली है, रिश्तेदार हैं, जानने वाले हैं, कोई बेवा औरत है, यतीम बच्चे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको जमात से पूछ के जमात को कि भाई हम इनको चंदा दे दें तो उनको ना दें, तो आपको तो पहले ख्याल उनका ही करना चाहिए। और मैंने नहीं आज तक ये सुना कि मुझे जमात फ़र्ज़ करे मुझे ये कहे कि तुम ज़कात नहीं दी, तुमने चंदा नहीं दिया, तुम इनको दो, तुम हमें दो। मैं तो अपनी मर्ज़ी से सारी ज़िंदगी मैंने यानी एक बेवा औरत और यतीम बच्चों की हेल्प की है। तो ये मेरे ख्याल में अवेयरनेस खुद भी होनी चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि अगर आपको जमात ने ये कह दिया कि आप किसी को नहीं दें तो सिर्फ हमें ही दें तो आप जुर्मदार बन जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। जी मेरा एक क्वेश्चन है कि जो अगर वसीयत आपने कहा कि उनको जाती है अली भाई, उनको मेरे हिसाब से तो चंदा सिस्टर को ही जवाब देने दें, क्योंकि लेडीज़ का जवाब लेडीज़ दे दो बेहतर है। क्या कहते हैं आप? राइट मैंने मेरा सवाल दूसरा था, करने बाद में करते। क्योंकि वो क्या नाम है, हाँ हमने दूसरे लोगों की तरह नहीं ना करता उधर जाके तो फिर। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ये लुबना सिस्टर ने बिल्कुल सही फरमाया कि
اس کی اویئرنیس خود بھی ہونی چاہیے، جیسے صدقہ اور یہ فدیہ اور فطرانہ وغیرہ کی خود بھی ہونی چاہیے. بے جی شک آتے بالکل. رہے میسیجز، لیکن یہ سسٹر کے جیسے تھا نا کہ جیسے جو چندہ نہیں دیتے نا ان کو پھر وہ معاشرے میں یا سوسائٹی میں وہ جو ظاہر گروپ بنے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ حلقے بنے ہوتے ہیں، اس میں پھر وہ ریپوٹیشن عزت وقار بھی نہیں رہتا نا، کہ اگر کوئی پرائیویٹلی اپنا مسئلہ حضور کو لکھ بھی دیتا ہے کہ میں چندہ وغیرہ نہیں دے سکتی یا نہیں دے سکتا یا میرے گھر میں بیماری آ گئی ہے یا جو بھی، تو اس کا وہ پھر صدروں کو تو انفارم کرتے ہی ہیں. تو جو مین ان کے پروگرامز ہوتے ہیں نا، پھر ان میں جب ان کو دعوت نہیں دی جاتی یا آنے کا وہ نوٹس نہیں بھیجا جاتا، تو یہ بھی ایک تکلیف دہ ہی عمل ہوتا ہے. اور تیسرا یہ جو آپ نے حضور کو نذرانہ دینے کی بات کی، یہ فکس نہیں ہوتا، بالکل یہ کوئی بھی فکس نہیں ہوتا، یہ اپنی مرضی پہ ہوتا ہے. لیکن میں نے اپنا ذاتی طور پہ جب دیکھا تھا، جب میری پہلی دفعہ ملاقات تھی، میرے موم ڈیڈ بھی میرے ساتھ تھے بیلجیم میں، تو ہم لائن میں لگے تھے، تو ہم نے بڑی محبت سے 50 یورو، اس وقت نئی نئی کرنسی جو ہے نا یہ ایک ہوئی تھی، یورپ جو ہے یورو ایک ہوا تھا، پہلے فرینکس تھے، مارک تھا، اس طرح مختلف کرنسیاں تھیں نا. تو یورپ میں وہ جو یورو ایک ہوا تھا، تو 50 یورو بہت بڑی رقم تھی اس وقت نا، 2001 میں اس طرح کر کے. تو جب ہم نے 50 یورو پکڑے کہ ہماری ملاقات ہوگی، نہیں غالباً 2005 کی بات ہے یہ، تو ہم نے 50 یورو پکڑے کہ ہماری ملاقات ہے حضرت صاحب سے، تو ہم لائن میں لگے تھے. تو جو آگے تھے نا وہ ویل تھے، اور وہ کافی دیر سے تھے ادھر بیلجیم میں، پتہ نہیں 20 سال سے تھے وہ کدھر سے. تو جب انہوں نے پوچھا کہ آپ کتنے پیسے دے رہے ہیں، ہم نے کہا ہم 50 یورو. تو کہہ رہے ہیں ہاں آپ 50 یورو، آپ 3 لوگوں کی ملاقات ہے، 4 لوگوں کی، تو آپ 50 یورو. تو ہمیں پھر سمجھ نہیں آیا، ہم نے پاس والوں سے پھر کہا کہ ہم آپ کو پھر لوٹا دیں گے، ابھی ہمارے پاس ہے نہیں، تو اگر تھوڑے سے پھر 100 یورو یعنی کہ 150 یورو میں 4 لوگوں نے ملاقات کی، پھر فوٹو وغیرہ. لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کی طرف سے کوئی آرڈر ہوتا ہے، یہ ایک محبت ہوتی ہے. کچھ لوگ پرفیوم لے جاتے ہیں، کچھ لوگ کچھ مختلف چیزیں لے جاتے ہیں، کچھ جو بھی آپ کے اندر تحفہ دینے کی گنجائش ہو. ہاں جی کرنا. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو مجھے تھوڑا سا ڈر لگ رہا تھا کہ جس طرح آپ بتاتی ہیں کہ یہ فکس ہے یا اس طرح، شاید میں نے پھر غلطی سے سنا ہو، تو مجھے یہ لگا کہ یہ فکس تو نہیں ہے، تو میں نے تو کبھی ایسے دیا بھی نہیں. ہاں یہ بات ہے، دیکھیں اگر سب کو اویئرنیس ہونی چاہیے کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ چندہ زیادہ لکھوائیں، کہ میں نے تو کبھی نہیں کیا، میں کہتی ہوں نہیں، میں تو 1 یورو بھی نہیں دینا چاہتی، میں کسی غریب کو دے دوں گی، چندہ ضروری نہیں ہے. لیکن جو فکس ہے ٹھیک ہے، اب اس کو خیال رکھا جائے، کیا جائے. لیکن پھر اس طرح بات پھر اور طرح کی بن جاتی ہے نا، کہ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ ایسے فکس ہے، حضور سے ملاقات نہیں ہو سکتی، کہ نذرانہ نہ دیں، یہ بالکل بھی ایسے نہیں ہے. تو میں جو ایک سچی بات تھی اس کو میں نے فالو کیا ہے، وہ بتانا چاہے. جی بس بہت شکریہ. اچھا اگر میں بولنا چاہوں تو بول سکتا ہوں احمد بھائی؟ جی بولیں، اپنا نجب بھائی بولیں. جی جی، پہلے تو السلام علیکم صاحب کو. اچھا ਵਾਰੀ ضیاء ਮੇਰੀ بھائی ਚ بیٹھے؟ ਵੈਸੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਯਾਰ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ اچھا ਗੱਲ میں ਕਰੋ, چپ، ਮੈਂ ਮਿਊਟ نہیں نہیں نہیں، ਲਾਤਾ. میں چپ جے تسی بولو. اگر ضیاء بھائی بیٹھے نے تو میں پھر گل سٹارٹ کرا گا. ضیاء بھائی بیٹھے نے؟ ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਕਰ ਲੈ ਹੁਣ. جی یار میں موجود ہوں ادھر ہی ہوں. اچھا اچھا ضیاء بھائی، پہلی فرسٹ آف آل چندہ دینا نہ دینا ایک الگ چیز بن جاندی، لیکن میرا خیال ہے خلافت جڑی قائم ہوندی اور ریاست دے اوتے قائم ہوندی ہے، کی کہندے ہو اس بالکل تے؟ بالکل ہاں جی، ریاست خلافت واسطے لازم ہے.
ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਐਵੇਂ ਟੋਪੀ ਡਰਾਮਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਵੱਖਰੀ ਖਿਲਾਫਤ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਆਸਤ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਆਸਤ। ਅਸਲ ਖਿਲਾਫਤ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਆਸਤ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖਲੀਫਾ ਮੁਕਰਰ ਹੋਏਗਾ ਅੱਛਾ ਸੌਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਜੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਜ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ, ਇੰਜ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖਲੀਫੇ ਹੈ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਸਲਾਮੀ ਜਮਾਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਹਿਸਾਬ। ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਹੈ, ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਹੈ, ਮਨਹਾਜੁਲ ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੈਡ ਆ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੀ ਫਰਕ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਲੀਫੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਫਰਕ ਆ? ਉਹ ਤਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਲਥ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਿਤਾਬ ਹੀ ਦੇਣਾ ਨਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਹੁਣ ਮਨਹਾਜੁਲ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤਾਹਰੁਰ ਕਾਦਰੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਉਹਦਾ ਇਲਿਆਸ ਕਾਦਰੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਲੀਫੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚੰਗੀ ਖਿਲਾਫਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਖਿਲਾਫਤ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਆਸਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਾਫਤ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰਿਆਸਤ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵਾਬਸਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਮੈਂ ਜੀ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਚੰਦਾ ਭੈਣ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬੜੇ ਜਜ਼ਬੇ ਤੇ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਬੈਠੇ ਸਨ ਇਕੱਲੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਬੀਬੀ ਆਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੁਬਣਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਪੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਨਾਲ ਇੰਝ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨਾਲ ਇੰਝ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਵਾਲਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦੂਜਾ ਵਾਲਦ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਣ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਾ ਆਜੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਲਤ ਸਮਝਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਤਰਫ ਤਵੱਜੋ ਸ਼ੁਏਬ ਭਾਈ, ਦਿਲਾਈ ਇਹਨਾਂ ਹੈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੱਸਣਾ। नहीं, ਤੁਸੀਂ पता ਬੋਲੋ, क्या बात है? ਤੁਸੀਂ नहीं ਜਵਾਬ नहीं ਦਿਓ ਸ਼ੁਏਬ भाई, ਤੁਸੀਂ आप नहीं, बोलो। उन्होंने आप सिर्फ कह रहे हैं तवज्जो भाई दो साहब। चीजों की तरफ दिलाई है लुबना बाजी ने, और वो चंदा सिस्टर ने उसको एक्सेप्ट किया है कि हाँ ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती कुछ नजराना लिया जाता है। और यहाँ दूसरी बात जो उन्होंने की कि जमात से हराज, बाकी उन्होंने किसी बात से जो है वो डिसएग्री नहीं किया जो चंदा सिस्टर ने बातें की हैं। उन्होंने सिर्फ आके 2 बातों से डिसएग्री किया है और उस पर चंदा सिस्टर ने कहा है कि बाकी उसके अलावा जितनी बातें चंदा सिस्टर ने की हैं वो बिल्कुल उन्होंने उनके साथ एग्री की है। नहीं बात एग्री पता है किया उन्होंने, मेरे भाई नहीं एग्री किया। इन्होंने कहा है कि मेरी वालदा की वालदियाँ उतार दी गई थी। फिर इन्होंने जब इनका बताया कि वाल साहब को लेके चले गए, तो जब हमने पता किया तो उन्होंने कहा जी दूसरा वाला ले जाओ। इस तरह की बातों का जवाब अब ये नई जो आई है, पता नहीं क्या नाम है इनका, लुबना, या ये फिर जवाब दे सकती हैं। क्या ऐसा होता है आपकी जमात में, या ये सच कह रही हैं या झूठ कह रही हैं? नहीं देखें, मैं तो अगर ये उन्होंने कहा हो किसी भी मर्द ने, ये तो बहुत ही बुरी बात है। इसलिए कि मैं सुना नहीं है तो मैं इसको नहीं कह सकती कि हाँ ये गलत है या सही है। ये जाहिर है ये वही जान सकते हैं जिनके साथ ऐसे बात हुई है। लेकिन अल्लाह रहम करे कि मैंने कभी ऐसा मसलन नहीं ऐसी बात सुनी कि कोई कहे। तो जो ये मैं कह रही हूँ चंदा सिस्टर के बारे में, जो चंदा वगैरह का मामलात हैं, तो ये मेरे ख्याल में बेचारे खुद ये फैमिली बड़ी मसलन मोहब्बत और चाहत और आजिज़ी के साथ इतनी ज़्यादा इस दीन में इन्वॉल्व थी कि इनको शायद ये लगा ही नहीं है कि उन्होंने क्या करना है सही या क्या नहीं। हम भी इस फैमिली का हिस्सा हैं, जमात में हैं, लेकिन ये पता है कि हमें पता है कि हमने क्या करना है क्या नहीं। अगर जमात वाले ये कहें कि हमें ज़कात दो, मैंने तो आज तक नहीं दी, मैं अपनी मर्ज़ी से देती हूँ। और मुझे कभी भी, और बल्कि सदर साहबा को खुद कह के कि मैंने नहीं देना चाहती, मेरी अपनी मर्ज़ी है। तो मुझे नहीं लगता कि कभी किसी ने यानी बुरा कहा हो या कभी कोई बात गलत कही हो।
मेरे साथ तो आज आज तक नहीं ऐसा मैं हुआ। चाहता हूँ कि चंदा मेरी बहन शॉर्ट कट दोबारा रिपीट करे अपनी वालदा की बात, फिर अपनी नानी की बात, फिर अपने वालिद साहब की बात, जो आपने एक एज ए जुल्म बताया कि हमारी जमात में ऐसा जुल्म हुआ है, ताकि वो आपको जवाब दे सकें। मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपके पास टाइम है तो दोबारा आप 2-3 मिनट या 5-4 मिनट रिपीट करें, ताकि वो, उन्होंने कहती है मैंने बात नहीं सुनी, ताकि आपको जवाब दे सकें। मैंने इनकी बात सुनी है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि उस नहीं, वक्त मुझे ये नहीं समझ आ रही कि आप रिपीट क्यों करवाना चाह रहे हैं। अगर तो उन्होंने डिसएग्री किया है तो फिर बात है। उन्होंने नहीं आके इस नहीं बात के साथ बिल्कुल डिसएग्री नहीं किया। वो कहती है मुझे इस बात का पता ही नहीं है। अब बात सुने देखिए मेरी। अब मैं अगर लुबना सिस्टर के साथ कुछ होता है, वो आके यहाँ पे बताती हैं, मुझे नहीं पता या किसी और बंदे को नहीं पता, तो वो उसके साथ कैसे डिसएग्री कर सकते हैं? क्योंकि वो तो विक्टिम नहीं है जो दूसरे है। जैसे अब इस केस में अब लुबना सिस्टर तो जी विक्टिम बिल्कुल, नहीं है, उनको तो जी नहीं बिल्कुल पता कि इनके बिल्कुल, साथ क्या नहीं हुआ। जी तो अब राइट इस पे राइट। लुबना सिस्टर तो नहीं कमेंट कर सकती ना वो वहां पे मौजूद थी, ना उनके साथ हुआ। हाँ, अगर लुबना सिस्टर के साथ हुआ होता ऐसी कोई बात, तो वो बता देती कि हाँ जी मेरे साथ हुआ है। अब जिसके साथ हुआ है वो बता रहा है ना, वो विक्टिम है। तो जी आप बिल्कुल बिल्कुल। पंजाबी वीर साहब बीच में आके मतलब मेरे जो है भाई वो वो दोबारा इस बात रिस्पांस को नहीं, रिपीट करवाने। मेरे भाई लुबना जी आके वो उनको कैसे जवाब रिस्पॉन्स देने कर आई सकती हैं हैं जब उनको उनकी पता ही बात नहीं है? का। आप ये जी बात करें, आप वो बात करें जो कलेक्टिव बात है। जैसे अब चंदे वाली बात है वो कलेक्टिव है, अब जैसे चंदे वाली नजराने बात तो वाली मेरे बात है भाई वो नॉर्मल कलेक्टिव है। होगी। मेरे भाई बात सुन ले थोड़ा सा मेरे भाई, मैं ना कोई ऐसा फसाद डालने आया हूँ। मकसद मेरा कहने का है कि मेरी चंदा बहन ने जो अपनी वालदा की, नानी की, फिर अब वालिद साहब की बात की है, चंदे की बात तो होगी और मैंने सुन ली है, लेकिन जो इन्होंने बात की है, और अगर आप दोबारा रिकॉर्डिंग में अगर कहूँ तो मैं सुना सकता हूँ। अगर इस तरह होता है इनकी जमात में, तो वो इनको जवाब देने आई हैं। अगर उन्होंने नहीं सुना तो ये दोबारा फिर अपनी बात को रख सकती नहीं हैं कि नहीं ये तो भाई उन्होंने साहब, जवाब दे तो नहीं दिया भाई है, अब साहब, आपका क्या मैंने मकसद क्या है? तो दे तो उन्होंने दिया है। सिर्फ चंदे का वीर साहब जवाब ने दिया आपको मेरे समझा भाई। तो दिया भी, एक वाकया हुआ है, वो लुबना सिस्टर कौन सा उस वाकये की गवाह हैं। वो उन्होंने जी आपके सामने बिल्कुल कहा है कि अगर किसी भी मर्द ने ऐसी बात की है तो गलत किया है, लेकिन चूंकि वो इस वाकये की गवाह ही नहीं है, विटनेस ही जी नहीं है, बिल्कुल तो राइट। वो तो ना तो इसकी तस्दीक कर सकती है, ना वो इसको जो है वो डिसोन कर सकती लुबना है। सिस्टर ने बहुत बेहतरीन बात की। अगर किसी ने किया तो आप गलत पता किया, नहीं क्या कोई चाहते भी हैं है। बीच में। वेरी गुड। जी बिल्कुल, मैं चंदा सिस्टर की सिर्फ चंदा जो चंदा देने के उनके बारे में बात की है, जो पहले ही उन्होंने अपनी फैमिली के बारे में जो जुल्म की जो भी बातें की हैं, जो भी है वो गलत है। लेकिन मैं वहाँ पे मौजूद नहीं थी, मैंने नहीं देखी, मैंने नहीं सुनी, इसलिए मैं उनके बारे में कोई राय नहीं रख सकती। इसी बात का मैंने कहा है कि इन्होंने नई बात सुनी, नई जवाब वो दे सकती। अगर नहीं नहीं 2 नहीं मिनट दोबारा रिपीट करें अपनी आप वालदा की बात, भाई अपनी मेरे, नानी की बात, आप अपने वालिद गलत की समझ बात, तो रहे फिर हैं। वो जवाब दे सकती। आप भाई मेरे गलत समझ रहे हैं, गलत समझ रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ, हो सकता है कि ये हुआ हो सकता है ना, मैं इस बारे में मैं राय नहीं दे सकती, लेकिन सिर्फ अपनी एक राय दे सकती हूँ कि ये जो भी करे, या मैं 2-4 दिन से जो कोई गलत बात होती है मैं उसके ज़रूर मैं कहती हूँ, लेकिन मेरी शिकायत होनी होनी है। किसने शिकायत करनी है और किसको शिकायत होनी नखराज दी तैयारियां कर लो, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨੇ नखराज करा। है? अच्छा, लुबना सिस्टर और अलीम को बस यही डर लगा रहता है कि शिकायत हो जाएगी। अच्छा फिर मैं फिर चुप कर जा। हैं अब ਤੁਸੀਂ म्यूट ला लो, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ अच्छा हमेशा लंबी सारे होती है। भाई चुप करें। मुझे किसी ने फोन किया था कि लुबना सिस्टर के साथ कोई मैसेज सीख नहीं कर रहा, मुझे पढ़ना नहीं आता। अगर किसी ने किया है तो आप बता दिया करें या कॉल पे आ जाया करें। ठीक हो गया जी, डन हो मुझे गया। आपने कहा था, ठीक है। ਪਿੱਛੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उस्मान भाई ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ? ਠੀਕ ਹੋ? नजर भाई पाकिस्तान पहुंच गए, पर दसो कि मेरे जो थे दुबई च खजरंदे पे हो। ਸਰਕਾਰ 28 ਤਰੀਕ ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੈ, ਦੁਆ ਕਰੋ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋर्ट ਆ ਜਾਏ। अल्लाह खैर करे जी, अल्लाह खैर करे। सदका शदका दो, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। ਕੀ ਖਲੀਫਾ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ? नहीं खलीफे ने तो ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਰਿਆਸਤ ਦੇ चलो ਵਿੱਚ चंदा अपना लुबना सिस्टर बैठे ना थले भेज देना ना, भी हो रही उन्होंने काम हो जे। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਅਵੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿ ਖਿਲਾਫਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ। ਜੀ ਉਹ ਖਿਲਾਫਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਆਸਤ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਢੋਂਗ, ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਰਚਾਇਆ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਪ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਇੰਝ ਫਸਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਿਲਾਫਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਆਸਤ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ। ਛੋਟੀ ਲੈਟ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਨਾਲ? ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਲਵਾਂ। ਆਮ ਸੌਰੀ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਹੂੰ ਪਰਸੋਂ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਕਿ ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ 3 ਦਿਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਉਸ ਅਰਜੈਂਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਖੁਸ਼ ਕਿਸਮਤ ਹੋ। ਨੋ ਵਰੀ ਬ੍ਰੋ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹਿਆ ਅਸੀਂ ਫਲਾਈ ਕਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਮਾਜ਼ਰਤ ਗੱਲ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਟਾइम हैगा, मैं थोड़े टाइम दे मुफ्तारी कर जी बिस्मिल्लाह। अच्छा, मुझे लुबना सिस्टर की एक बात नहीं समझ आई। वो कहती है कि चंदा ना भी दे तो हराज नहीं होता, लेकिन शिकायत लगने पे हराज हो जाता है। ये बात कोई थोड़ी सी समझ नहीं आई मुझे। ਉਹ ਬਸ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। शबी भाई, पहली गल है कि काम करने से हराज नहीं होता और दूसरी तरफ कह रहे हैं हराज हो जाता है। वो चंदा नहीं देती, इसलिए वो बता रही है कि चंदे से खराज नहीं होता, वो नहीं देती। अच्छा, वो नहीं देती, लेकिन शिकायत पे हराज हो जाता है। शिकायत अब बिल्कुल ऐसे किसी बंदे को ये हक हासिल है कि वो किसी को किसी जमात से निकाल दे, वो तो फिर उनकी अपना बनाया, उन्होंने खिलाफत बनाई है अपनी, उसमें बादशाह बैठाया उन्होंने, वो जो मर्जी करे, अंडे दे बच्चे दे। उनको नहीं यार, ये मतलब क्या तरीका है कि एक बंदा जो है वो किसी को किसी की शिकायत लगाने पे उसको मतलब जमात से, उनके नजदीक तो जमात एक रियल इस्लाम है ना, तो वो उसको इस्लाम से निकाल रहा है। तो ये किसने इनको हक दिया कि वो किसी को इस्लाम से निकाल दे? ਅਸਤਗਫਿਰੁल्लाह ਅਸਤਗਫਿਰੁल्लाह। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਨਾ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਖਿਲਾਫਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਿਆਸਤ नहीं तो खिलाफत का दी यार। यार हमारे लिए नहीं है ना, उनके लिए तो है ना यार। आप भी ना जी भी बंदे हो, उनके लिए सोच रहे। अच्छा, मैं एक बात करना चाह रहा था। ज़िया भाई तो अफ्तारी कर रहे हैं, शायद वो बात सुन के बाद में इसका जवाब दे दें। मिर्ज़ा साहब की किताबों से, लिटरेचर से तो बिल्कुल भी ये खिलाफत की तो हमें कोई वईद नहीं मिलती। ये तो इनकी जमात के अकायद की अपग्रेडेशन की थी महमूदुद्दीन बशीर साहब ने, दूसरे खलीफा ने, और ना ही चंदे के किसी रेफरेंस मिलते हैं कि मिर्ज़ा साहब ने कहा चंदे जमात को देने चाहिए किस तरह। अगर किसी ने ऐसा हवाला पढ़ा है या किसी जमात के बंदे ने पढ़ा है तो वो अगर रख दें, ताकि इसकी भी समझ लग जाए सुनने वालों को कि मिर्ज़ा साहब की तरफ से भी हुक्म जारी हुए हैं ये ऐसे चंदे देने के और वसीयत करने के सारे मामलात ये जो है। जी बस जी शेबी भाई ਤੁਸੀਂ रोशनी पाओ ਇਹਦੇ ਤੇ। मिर्जा साहिब ने तो चंदा तो चलो फिर भी एक बंदा कह सकता है कि एक रीजनेबल बात है, वो समझ में आ जाती है कि चंदा किसी से किसी ने ले लिया। मिर्जा साहब तो सूद के पैसे और इसके अलावा जो और तरह तरह के हराम काम है उनसे जो कमाई हासिल होती है वो तो उनको भी लेना जायज समझते हैं। वो कहते हैं ये सारे पैसे मुझे दो, ये तबलीग के लिए इस्तेमाल करूंगा। तो अब मिर्जा साहब से आप क्या बईत रख सकते हैं? मैं ये बात कर रहा हूँ इनके जो जिनको ये इन्होंने अपना बानी को माना हुआ है, जो भी इन्होंने नबी माना है, कुछ भी माना है, उनकी तरफ से हुक्म कोई है प्रॉपर? जैसे अगर कादियानी जमात से कोई सवाल पूछा जाए मिर्ज़ा महमूदुद्दीन बशीर की किताब से, तो वो डिसऑन कर देते हैं कि मिर्ज़ा साहब की तरफ से हुक्म कोई नहीं इस बात का। नहीं, मिर्ज़ा साहब ने वसीयत का जो निज़ाम है ये तो टोटल सारा ही मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने कायम किया है। उसी ने इसके असूल कवायद सारे वज़ा किए हैं। ये जो वसीयत वाला है, जो बहिश्ती मकबरे में जमा होने वाली वसीयत है, इसका और इसका चंदा भी ये सारा मिर्ज़ा साहब ने तय किया हुआ है। और बाकी का जो चंदा है वो भी मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने तय किया है। उसने अपने ज़माने में भी वो लेता था और ये उसी के हुक्म से ही आगे चला, लेकिन आगे मज़ीद इन्होंने बढ़ा दिए हैं। उस वक्त कम थे, बढ़ा दिए इन्होंने, लेकिन बहरहाल इसकी बेस मिर्ज़ा कादियानी ही है। ठीक है सजिया भाई, तो फिर अगला सवाल ये बनता है तो कि मिर्ज़ा साहब का बकौल जमात के कि इनका तो तशरई नबी होने का दावा ही नहीं है,
तो ये शरीयत कैसे चेंज कर रहे हैं फिर इस हिसाब से? हाँ, ये इस्लाम की तो शरीयत। इस बात का जवाब तो इनके पास भी नहीं है, हमने क्या देना। हाँ, ये मेरा पॉइंट था कि क्योंकि ना तो खिलाफत की मिलती है मिर्जा कादियानी की लिटरेचर हाँ, से, खिलाफत का कोई जिक्र नहीं किया मिर्जा कादरी ने, बहरहाल चंदे उसने ही लागू किए थे। हाँ चंदे और वसीयत की दोनों बातें हो गई जनाब, वो अपनी जिंदगी में लेते रहे हैं, ठीक हो गया। तो अब जो अभी इनका दावा भी है कि तशरीह नबी नहीं है जी, वो जिल्ली बरूजी जो कुछ भी वो कहते हैं। जहाद इन्होंने बंद कर दिया जनाब, इसके बाद उन्होंने बासत सानी कह दिया, अतात के दर्जे जो उन्होंने बुलंद करके अपने आप के लिए खिड़कियां खोली नबूवत की, उस पर वो मतलब अंदर घुसे हैं, बाद में फिर खिड़की अंदर से बंद नहीं है। ये मेरा तो ये इनसे सवाल है कि और ऊपर से दावा भी है कि गैर तशरीह नबी है। लो और इल्जाम मुसलमा कज़ाब इल्जाम है कि उसके खिलाफ जंग इसलिए हुई थी कि उसने आके शरीयत तब्दील करने की कोशिश की थी, इसलिए उसके खिलाफ हुआ था। तो मिर्जा साहब ने भी तो वही काम किया। ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਅਲੀ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਦਿਲ ਤੇ ਵੱਜਿਆ बिल्कुल। और फिर कहते हैं कि जो सेम बासत सानी है, तोबा नौज़बिल्ला, ये कहते हैं बासत सानी है, सेम वही डिटो कॉपी है, तो फिर उसमें तब्दीलियाँ कैसे आ गई बासत सानी में? ये सारी चीज़ें मतलब ये इतने अंधी तकलीद है, अंधापन है ये। और जैसे हमारे उलमा ने ये किताबें जो सारा लिटरेचर इसका पढ़ा हुआ, और कहीं से भी ये नहीं मिलती खिलाफत जारी हो रही है। अच्छा, अगर इनका ये कॉन्सेप्ट ले लिया जाए जो वैसे तो हिंदुओं वाला है कि दूसरा जन्म हो गया, तो क्या किसी एक बंदे का एक ही जन्म होगा दोबारा, या एक से जायद जन्म होंगे उसके? मतलब एक ही टाइम पे वो 4-5 बंदों का जन्म उसके अंदर आ गया है। इन्होंने तो आदम अलैहिस्सलाम के जन्म 6000 साल बाद कर दिए हैं, ये भी तब्दीली नहीं, है। मैं ये इसको वैसे बेस्ते सानी तो मैं इसको कहूंगा ही नहीं, क्योंकि हमारा तो ये कीदा ही है ही नहीं है। तो इनके मुताबिक हम चलो ये कह लेते हैं मिर्जा साहब का दूसरा जन्म, तो दूसरा जन्म बंदे का किसी का एक ही होगा, या मतलब एक से जायद उसमें जन्म आ जाएंगे, जिसको ये बेस्ते सानी कहते हैं? ये इस बारे में बताएं कि एक बंदे का एक ही होगा, या 5-6 बंदों में का बेस्ते सानी एक बंदे में आ जाएगा? ਇਹ ਕਰਨ ਅਰਜੁਨ मूवी ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? नहीं, मिर्जा साहब का दावा तो ये है कि मैं नाउज बिल्ला बेस्ते सानी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। चलो ठीक है, एक तो मान लें। अब साथ ही दूसरी जगह लिखते हैं कि मैं मसीले ईसा भी हूँ, मतलब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बेस्ते सानी हूँ। वो दसो, वो तो यके बाद दीगरे 4-5 दावे एक साथ ही है ना। मिर्जा साहब को जो हथ लग गया उन्होंने अंदर सुट्टण वाली गल की कि भी मैं क्रिश्चन भी मैं ही हाँ, ते जनाब वो चोला जड़ा सिखां दा वो भी मैं ही पा के आया हुए, ते मसीले ईसा बैसत सानी। अच्छा, मैं जितने तक समझी है ना अली भाई, मैं जितने तक जी जी उस्मान भाई गल करो, हथ ला के अंदर आ गए। नहीं करो गल। मैं कहने लगा सा जिस रैसलिंग के डिफरेंट टाइटल है ना, ते सारी बेल्टा एक पहलवान जित लेंदा वे, ठीक है। मिर्जा साहब ने इन्हें सारे टाइटल अपने दिल च पा करके जी सब दा मैं ही हां, जिन्ने मरना हुण मैनू ही मनो। मतलब हर मैदान च मार खा के भी तो क्या है, मैं विनर यारो कृष्णा भी ते ही सना कृष्णा उत्ते कृष्णा तक ही रहंदे ना यार। चलो कृष्णा मान लेंदे, ठीक है। हाँ, कृष्णा मान लेंदे, सुनील सेठी कृष्णा, हाँ कृष्णा तक ठीक है, काम उत्थे ही रहंदे। अच्छा, जैसे जिन्ना को मैं समझिया ना, बंदा इन्ना को कंफ्यूज सी कि ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾਂ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿੱਤਰ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾਂ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿੱਤਰ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਲਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਉਹ ਪਤਾ नहीं ਕੀ ਕੁਛ ਲਿਖ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ। छड्डो जी, मैं कहना सर जी इसे कहते हैं जब आप एक झूठ बोलते हैं ना, जब आप एक झूठ बोलते हैं तो उसको छुपाने के लिए एक और झूठ बोलना पड़ता है, फिर उसको छुपाने के लिए एक और झूठ बोलना पड़ता है। इसी तरह करते 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 फिर आप झूठों के अंदर घुसते चले जाते हैं। अपने एक झूठ को जस्टिफाई करने के लिए आप 100 के करीब पहुंच जाते हैं झूठ बोलने। तो ये सारे काम फिर मिर्जा साहब ने सिर्फ एक झूठ को छुपाने के लिए फिर दूसरा बोला, फिर उसके ऊपर तीसरा बोला, फिर करते करते 100 तक पहुंच। राय साहब, झूठों की बात छुपाने वाली बात इस बात पे ले सकते हैं हम लोग कि अगर ये
अरबी ग्रामर हो ना, चलो यार अली खान को अरबी ग्रामर का नहीं पता है, इसको बोलने ना दिया जाए। जब उर्दू की ये बातें हैं उसकी तवीलात करते जा रहे हैं। अरे हैरानगी की बात ये, जो सामने लिखा उर्दू जो हम बचपन से पढ़ते सीखते हैं वो पढ़ के हमें समझ लग रही कि इसका मतलब ये है, और ऐसे ऐसे पॉइंट हमारे दिमाग में उठते हैं, हम पूछते हैं कि भाई यार शायद हो सकता है गलत हो, लेकिन पूछ लूँ फिर भी। ये उर्दू की तवीलात भी कर रहे हैं। हालात ये है ना, नाजुक हालात हैं असल में। अब जहाँ पे फंस जाए मिर्ज़ा कादियानी का लिटरेचर तो वहाँ मिर्ज़ा महमूदुद्दीन खड़ा हो जाता है, जहाँ पे मिर्ज़ा महमूदुद्दीन फंस जाए तो वहाँ पे मिर्ज़ा जिंदा कर लेते हैं। लभी वो असी तो मिर्ज़ा साहब ही मनते हैं, तेरा बेटा जड़ा ना बस वो कम च घड़म्प आ गया तो सानू समझ लग रही। ए हालात ने। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਫਸ ਜਾਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਿਵਰਸ ਗੇਅਰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में की पैदा। ਦੀਦਾ ਵਰ ਪੈਦਾ। नहीं टां ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਉਹ ਸਲੈਂਸਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਲੈਂਸਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। अस्सलाम वालेकुम ਵਾਲੇਕੁਮ जी, ਸਲਾਮ। मैं कम कर रहा नाल सुन रहा। दरअसल राय साहब जोशे खिताब भाई साड़ा ताड़े वाल ध्यान नहीं गया, शुक्रिया नहीं नजर नहीं भाई। कोई मसला नहीं, मैं बस सुन रहा था। बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू है। राजा शोएब साहब जनाब लगे सन, तो डॉक्टर डैरिंग साहब भी अफ्तारी कर रहे, तो मैं क्या चलो जरा सुन ही लगिए। मिर्जा साहब इंडिया वाले फरमांदे ने कोई बंदा शूटर साहब ਨੂੰ पिक कर सकदा? एक मिनट मलक इमरान, ए बंदा कोई शूटर साहब ਨੂੰ ऊपर पिक कर सकदा? ये शूटर साहब मैंने हाथ नहीं चाड़ रहे कि अच्छे बंदे ने, नहीं ऐसा मसला। ਨਹੀਂ ਕਮੈਂਟ ਚੰਗੇ ਕਰ ਚਲੋ ਰਹੇ ਨੇ ਚਲੋ ਆ ਗਏ आगे ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਸੁਣੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੱਜ। आओ जी शूटर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर, ठीक है? और शूटर साहब अपना कोई तारफ कराए ना, आपसे टकराव तो बहुत होता है इधर फेस पर। टकराव से मुराद के मुलाकातें तो बहुत होती हैं आपसे, मगर आप ना कभी ऊपर आए हैं ना कोई कमेंट करते हैं। बस नहीं सर, कमेंट करता हूँ, कितने कमेंट नहीं करता हूँ मैं। ये कीबोर्ड वॉरियर है, कीबोर्ड वॉरियर। कीबोर्ड वॉरियर। और दूसरी बात यह है कि गाली भी ठीक देते हैं आप, अच्छी देते हैं उसमें सर। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ ये गंदी कौम को जी। नहीं भाई जो भी है बहरहाल ये जब ये मुनाफिकत करते हैं ना सर, उस वक्त जो है ना। अच्छा, तो आपका नाम क्या है शूटर साहब? गुमनाम। अच्छा गुमनाम, नाम गुमनाम। तो कौन सी कंट्री में है आप? यूके में। अच्छा यूके केड़े शहर चो? बर्मिंघम में। अच्छा बर्मिंघम। यूके में रह के भी गुमनाम होने का फिर क्या फायदा, वहां तो फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है ना। बस थोड़ा सा जो है ना हाइड करना पड़ता है। नहीं सही है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है करें, कोई मसला नहीं है। तो वैसे ज्यादातर लोग जो है ना वो जो क्राइम करते हैं ना यूके में, वो ज्यादा आवाज से ही पहचाने जाते हैं। आवाज से? जी हाँ आवाज से इसलिए नहीं तो राज साहब फिर ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੋਣ ਦਾ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਵਾਜ਼ ਛੁਪਾਓ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ? ਉਹ ਖੋਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। काला कोट क्यों पाया? आप किधर होते हैं राज साहब? जी मैनचेस्टर। अच्छा, तो पाकिस्तान गुजरहान से हैं आप? जी गुजरहान कौन सी जगह पे? ये गांव है जी हमारा गुलियाना। माशाल्लाह। तो आज से 30-35 साल पहले, तकरीबन 25-30 साल पहले एक हमारे उस्ताद थे, क्या नाम था जी उनका, गुलियाना में ही रहते थे, तो हार्ट अटैक से फौत हो गए थे। मास्टर के नाम उनका जुबान पर नहीं आ रहा है। कादे टीचर थे रियाजी दे? जी
ਰਿਆਜ਼ੀ ਦੇ ਟੀਚਰ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਰੌਂਡਰ ਥੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਟੀਚਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਸਰ, ਉਸ ਵਕਤ ਕਿੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯੰਗ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਆਹੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਯੰਗ ਹੀ ਹਾਂ, 45 ਸਾਲ ਦਾ। 45 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਫਿਰ 10 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਕਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ। ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ 24-25 ਸਾਲ ਦੇ। राज साहब फिर तो तुसी माशाल्लाह दोनों ही यंग हो। तो मेरे कमेंट आपकी वजह से कम ही आते हैं, आप मना कर देते हैं तो मैं फिर मान जाता हूँ आपकी बात, बड़े हैं आप। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अच्छा तो तुसा ने केड़ा ग्रां है? असाना ग्रां है जी डोरा बदाल। ओ डोरे ने हो, अच्छा 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 अच्छा, बड़े खतरनाक ने डोरे ने। नहीं सर, किधर गरीब जिहा गांव है। ओ तुसी अधेर ते अल्लाह ले मार ही सटन ते। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਗਾ ਜਿਹਾ ਲਿਆ ਸੀ ਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਜੇ ਸਨ, ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਸ ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਆਈ ਤੇ। ਇਹ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਸਨ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਪਰ ਖਿੰਗਰ ਗ੍ਰਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਗਾਨ ਤੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਸ਼ਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਰੀਬ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲਿਦ। ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਹ ਸ਼ੂਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਲੋ ਹਾਂਜੀ ਡਾਹਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹੈਰੀ ਕਰੇ। ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੋ ਮੁਹੰਮਦ ਸਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ। सेल साहब सुन रहे थे नीचे, मैं इनको देख रहा था, इनको वो सुना होगा सवाल उन्होंने, शायद अगर जवाब दें राज साहब ये। जी आप अपना सवाल रिपीट करें। सवाल ये था सेल साहब के एक तो मैंने ज़िया भाई से पूछा सवाल कि खिलाफत और चंदे का हुक्म मिर्ज़ा साहब की तरफ से था, उन्होंने कंफर्म कर दिया। दूसरा था कि क्या खिलाफत भी मिर्ज़ा साहब के लिटरेचर में या तालीमात से मिलती हैं, और अगर मिलती हैं तो क्या जो खलीफे मुंतखब होते हैं वो अल्लाह की तरफ से है, किस तरह। दूसरी बात मेरी थी कि अगर मिर्ज़ा साहब गैर तशरीई नबी हैं आपकी जमात के मुताबिक, तो क्या जो उन्होंने तब्दीलियाँ की हैं बासत सानी का दावे के बावजूद, तो फिर वो क्या चीज़ें हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, आ रही है जी मेरी आवाज़? जी जी आ रही है, बोलें आप। आ रही है। अच्छा जी, मुझे तो नहीं, बहरहाल सवाल जो है वो जिस तरह से आपने पूछा है, इसको आप इस तरह से देख लें कि सवाल जो है वो आपका ये है कि जी इस्लाम या मिर्ज़ा साहब गैर बिल्कुल तशरीह नबी हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात में ही उन्होंने जो तशरीह है या गैर तशरीह है? माजरत नहीं, इस्लाम के ताबे नबी हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे नबी हैं, उम्मती नहीं तो नबी हैं। उसको क्या कहेंगे, तशरीह या गैर तशरीह? गैर तशरीह नबी हैं। हाँ ठीक है चले ठीक है। लेकिन एक शरीयत और तो बात खत्म हो इसमें गई ना। आप एक और बात ऐड कर लीजिएगा। बासत सानी का मतलब है सेम टू सेम डिटो कॉपी। तो हमारे मुताबिक तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीई नबी थे ना, शरीयत लेके आए थे। तो बासत अगर सेम दूसरी है तो वो गैर तशरीई कैसे हो नहीं गई? भाईजान, ये भी अच्छा पॉइंट है, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। वो तो हमेशा अपने आप को गुलाम ही कहते हैं भाई, कि मैं, उनका तो शेर भी है कि वो पेशवा हमारा जिससे है नूर सारा। बस फैसला यही है, मैं चीज़ क्या हूँ। बहरहाल शेर मैं थोड़ा सा आगे पीछे कर रहा हूँ, लेकिन वो बाकायदा पूरी नात है उनकी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। तो उन्होंने तो अपने आप को, उनका सिर्फ मेन मकसद जो है ना, जो इस्लाम इस तरह के अंदर जो बिद्दतें और जो गैर इस्लामी अकायद शामिल हो गए ना, उन्होंने सिर्फ इस्लाम के अकायद को सीधा किया है। इस्लाम के अंदर जो खराबियां पैदा हो गई थी, उन्होंने वो उन खराबियों को दूर की है, और कोई भी नहीं है। उन्होंने कहा और क्या काम था। मिसाल के तौर पे
जिस तरह ये कब्र पूजे हैं या जिस तरह से ये मुशरिक है गए हैं या ये अकायद जिस तरह से इतने ज़्यादा इस्लाम के ख़िलाफ़ हो गए हैं, इस्लाम में आ गए हैं इतने ज़्यादा, उन्होंने तो सीधे सीधे कहा कि भाई इस्लाम में इन चीज़ों की कोई वो नहीं है। फिरका लेकिन मतलब इस्लाम में फिरके जो सिर्फ जमात तौहीद, में जो फिरके बन गए हैं इस्लाम ये में कह रहे सिर्फ हैं इबादत के लायक जो है वो सिर्फ खुदा ताला की ज़ात नहीं, है। आप ये कह रहे हैं कि जमात में जो फिरके थे वो राइट उनको जमात खत्म में किया जो उन्होंने फिरके आके। नहीं इस्लाम में जो जमा फिरके तरह तरह के बन गए थे। हाँ जी बिल्कुल, उनके सारों को अकायद अच्छा जो है, और जो जो अपने अकायद ठीक करता चला गया वो जमात यानी सच्चे इस्लाम में दाखिल होता चला गया। मतलब उन्होंने आके फिरकों की नफी की है कि ये फिरके नहीं होने चाहिए। फिरके नहीं होने चाहिए, इस्लाम को एक झंडे के सच्ची तालीमात के नीचे उन्होंने फिर जमा करने की हवाला कोशिश सुनो की। फिरके वाला फिर ਉਹ ਮੈਨੂੰ हवाला ਪਤਾ दो ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਬੰਦ ਗਲੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਫੌਰਨ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। नहीं 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 सैयद साहब, आप हम सवाल की तरफ वापस आते हैं। फिर वाली सेम तो बात साहब नहीं ने वो हवाला जो है ना फैज भाई को अच्छा यार एक बार सुने हैं। मैं वापसी एक में मिनट, था तो हम मेरे ना भी 2 सवाल थे। मेरा बड़ा दिल यार करता ਇਹ है कि ਗਲੀ मैं ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅੱਗੋਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਗਲੀ अच्छा माजरत के साथ मेरे भी 2 सवाल थे। फैज थोड़ा जो सा अपना शुएब भाई है नवी आईडी देखियो छो ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਨੇ ਥੋੜਾ 313 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇਖਨੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਦਵੋ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਟੇਰੇ 'ਚ ਖੜੇ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਲੇਕਿਨ ਬੋਲਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਭਾਈ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਓ ਤਸ਼ਰੀਹ ਤੇ ਗੈਰ ਤਸ਼ਰੀਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਬਾਈ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਇਲਮ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ नहीं ਅਸੀਂ सैयद साहब, ਪੈਦਾ इसमें इल्म जमात वाली ਦੀ बात ही ਤਾਲੀਮਾਤ नहीं ਦੇ है। ਰਹੇ। मेरी बात ਅਸੀਂ सुने सैयद ਜਮਾਤ साहब, ਦੇ माजरत ਵਿੱਚ के साथ ਸਿਰਫ इसमें तो ਇਸਲਾਮ ਦੀ सर ਮੁਹੱਬਤ जी और हजूर सल्लम ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਸਿਵਾ ਵੇਖਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो ਇਹ फिर मिर्जा ਤੁਹਾਡੇ साहब की सुनिएगा जरूरत थी यार मेरी ऑलरेडी इस्लाम मुकम्मल है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद ने कुरान हदीस मौजूद है तो फिर मिर्जा साहब की जरूरत है ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੀਦੇ ਦੇ आप बात ਮੁਤਾबिਕ, करें अली भाई मैं किसी और मैं सैयद साहब मिसाल के तौर पे देखें, नाउजुबिल्ला अल्लाह ईसा मियाँ के अलैहिस्सलाम को भी नाजिल करते हैं। देखिए मेरी बात सुने, सच्चे आपने नबी का बात की मैं कि इनकार आप कर जो देता हूँ, इल्म नाउजुबिल्ला। मैं कहता हूँ नहीं, हजूर सल्लम ही आखिरी नबी है, अब नबी की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप लोगों के मुताबिक हजरत ईसा अलैहि सलाम आ जाते हैं और मैं उनका इनकार कर देता हूँ, तो मेरे बारे में आप लोग क्या हुक्म देंगे? मैं यार आपने बात की कि इल्म जितना था आपने उससे जवाब दिया। मैं तो एक अकली दलील की बात कर रहा हूँ। अगर मैं देखो एक कमेंट कॉपी पेस्ट करता हूँ तो मॉडरेटर मुझे कर देता है म्यूट, क्योंकि मैं एक कमेंट को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, सेम वही आ रहा है। दैट्स मीन्स कि डिटो। जब बासत सानी सेम उतर आए हैं कादिया में मोहम्मद तोबा नौज़बिल्ला, ये जो सारे इबारत हैं, इसका अच्छा मतलब है ये कि वैसे इसमें ना वे मैं शरीयत में चेंज कैसे ला रहे हैं आप? ये शरीयत में चेंज कैसे आ रही है? ये जो है ना उनके एक सुन ले, मुरीद ने जो मैंने ये बड़ी सुना बड़ी है सर मेरी ये बात उनके पूरी होने दें आप। अच्छा चले बोले मेरी बात सुने, सॉरी कोई मादरा जी। कोई कोई हाँ कोई धक्का मुक्की नहीं है। अगर आप कमेंट करना चाहें, जवाब देना चाहें, आपकी मर्जी है। लेकिन एक छोटा सा सवाल मैं रखना चाह रहा था कि जब एक कॉपी पेस्ट है, एक सेम वही चीज़ है, उसमें तब्दीली नहीं आ रही, ये दावा है, बाद में मतलब वो कताल बंद हो गया है, ज़कात बंद हो गई है जनाब, उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम हर 6000 साल के बाद आ रहे हैं, फिर उसके बाद खिलाफत शुरू हो गई है बगैर रियासत के, ये सारे मामला बहुत सारे और भी हैं। तो ये समझ नहीं लग रही थी। मैं असल में ये कहना चाह रहा था। बाकी जो ईसा अलैहिस्सलाम वाली बात है वो तो मतलब वो एक इल्मी बात हो जाएगी ना, कुरान पाक से ग्रामर एंड ऑल दिस वो सारा शुरू हो जाएगा। सर ये 2 अल्फाज मैं भी बोल सकता हूँ? जरा वो उनको कमेंट कर लेने दे, फिर बोलिए कि फिर मैं म्यूट करूंगा। ओके अली भाई। हाँ जी भजन, मैंने तो भाई जितना मुझे इल्म था मैंने आपके गोशो गुजार कर दिया कि मैंने इस्लाम की जमात अहमदिया की छाँव में परवरिश पाई है, उसके साए में। मैंने सिर्फ इस्लाम और हजूर सल्लम की मोहब्बत के सिवा जमात अहमदिया में देखा ही कुछ नहीं है। अब इसके अलावा अब बेइज्जती सानी या ये तो वो ये बड़ी गहरी बातें हैं। अब इसमें मैं आपको क्या उस हवाले से मैं कमेंट पेश करूं, लेकिन आपने मुझे कहा कि बड़ा इल्मी क्वेश्चन है। मैंने तो एक सीधा साधा सवाल पूछा कि जी आप लोगों के अकीदे के मुताबिक अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आ जाते हैं, उनका नज़ूल हो जाता है, और मैं ही ये इनकार करता हूं, मुझे नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह के सच्चे नबी का इनकार ना, लेकिन मैं एक मिसाल के तौर पे कि मैं उनका इनकार कर देता हूं,
کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے, قرآن آ گیا, اب کسی نبی کی ضرورت کوئی نہیں, تو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا, تو میرے بارے میں آپ لوگ کیا حکم دیں گے؟ سر اس میں ہم کوئی کوئی نہیں, سیدھی سیدھی بات ہے. میں نے کون سی اس میں قرآن کی آپ سے وضاحت پوچھ لی ہے یا حدیث میں نے کھلوا لی ہے؟ میں نے تو ایک سیدھا سیدھا سوال پوچھا ہے. سر ہم آپ کے اعتراض پہ اس بات کو ہائی لائٹ کر بھی نہیں سکتے کیونکہ ایک نارمل انسان کی وہاں تک کوئی وقت ہی نہیں جاتی. ایک دوسری بات یہ ایک چھوٹے سے اشعار میں پڑھوں گا. کیا ذات محمد کی اللہ نے بنائی ہے, فردوس بری جس کے صدقے میں بچھائی ہے. کئی انبیاء آئے پر ان سا نہیں کوئی, وہ حسن محبت ہے ان سا نہ ہنسی کوئی. وہ شافی محشر ہیں, وہ ساقی کوثر ہے, ہر ظلم پہ شب اس کے جلووں سے منور ہے. آئے ہیں نبوت کا اعلان ختم لے کر, آئے ہیں نبوت کا اعلان مہر لے کر, بعد اس کے نبی کوئی آئے گا نہ دنیا میں. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. سر بات انہی الفاظ میں اگر آپ سمجھ گئے ہوں تو یہ الفاظ بولے اسی لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جی میرے وعلیکم محترم, السلام. آپ نے جو بھی اشعار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پڑھے ہیں ان میں میرا 100% کیا مطلب جتنے بھی فیصد آپ سوچ سکتے ہیں اتنا فیصد ایمان ہے. بھی آئے پر ان سا نہیں جو کوئی. بھی اشعار, جو بھی الفاظ سر کئی انبیاء آئے پر ان سا نہیں کوئی. شان میں بات اضافے کا ختم ہے باعث یہاں ہیں, پہ. لیکن میرے سوال کا سر میں نے جواب جو تھا نا, آپ کے ترجمے کے مطابق مور بھی یوز کر دیا بیچ میں. میں نے ختم کا ورڈ نہیں یوز کیا, مور کا ورڈ رائے یوز صاحب کیا. اگر ایک رائے صاحب اچھا اگر ایک ایک شعر میں آپ نے بولا تھا کہ ان کے چلے نا بعد کون سارے بھائی خاموش ہو جائیں ایک منٹ. جی شرطا بھائی آپ بات کرنا چاہتے ہیں؟ جی شکر صاحب. جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ سوال کو یہ بھائی صاحب جڑا جو ہیں وہ پتہ نہیں کون ہیں, یہ ایک سوال کر رہے ہیں کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کو آپ کس کیٹیگری میں لیں گے. تو اس سوال کو اگر میں اس طریقے سے رکھوں کہ اگر کوئی مرزا غلام احمد قادیانی کو نہ مانے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اسے؟ پلیز آنسر کریے. اس کا تو بڑا سیدھا سوال ہے جی. اس کا تو جواب ڈاکٹر یحییٰ صاحب نے بھی دیا ہوا ہے. بہرحال میں انہی کے الفاظ میں کہ ہم آپ کو مسلمان سمجھیں گے اور مرزا صاحب کا انکار کرنے والا سمجھیں گے. اگر آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو آپ مسلمان ہیں, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے مطابق یہ اختیار ہی نہیں ہے کسی کے پاس کہ وہ کسی کو اسلام میں داخل کرے یا خارج کرے. جو کلمہ گو مسلمان ہے وہ اسلام کے دائرہ اسلام میں داخل ہے. اللہ خیر صلی اللہ. 3 جملوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف بیان کر دی ہے. جو قبلے کی طرف نماز پڑھے, ہمارا ذبیحہ کھائے اور توحید پر ایمان لائے, کلمہ پڑھے, وہ مسلمان ہے. صحیح صحیح. ابھی آپ کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں, بسم لیکن اللہ مجھے اس چیز الرحمن کا الرحیم. بخوبی اندازہ تھا کہ آپ نے مرزا صاحب کو, میں نے تو ابھی آپ جماعت کو بالکل سائڈ میں میں رک جائیں مثال صاحب, کے رک طور جائیں. پہ آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جاتے ہیں اور میں ان کا انکار سر کرتا ہوں. نعوذ آپ باللہ. انہی کو سیل تصوری صاحب عیسیٰ آپ علیہ ذرا السلام شرطا کرتے ہیں. صاحب کو بھی ذرا جواب دینے دینا 2 منٹ. آپ نے تو بول لیا نا, آپ ان کو بھی موقع دیں. محترم جناب, آپ نے یہ دوسرے الفاظ میں یہی کہا ہے. میں نے مرزا صاحب کو اگر یہ مخاطب کیا ایسا تو آپ نے دوسرے معنوں میں یہی کہا ہے. آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تمثیل کرتے ہیں وہ مرزا صاحب کو ہی مانتے ہیں. بات تو ایک ہی ہے, کان ادھر سے پکڑ لو یا ادھر سے پکڑ لو. تو یہ آپ کی کمن کمیریے ہیں جس میں آپ سب لوگوں کو کھپاتے ہیں. تو میں ٹو دا پوائنٹ آ گیا ہوں تو آپ کو غصہ چڑھ گیا. چلیں, اب میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے ایمان مفصل ہے, آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ, اب ایک رسول کا انکار ہو رہا ہے, اور اگر آپ کہیں گے تو میں ریفرنس نکال دوں گا. بولیے سر, آپ کہتے ہیں وہ مسلمان ہی رہے گا. اس کی وجہ ماشاء یہ اللہ, ہے بڑی کہ اچھی. اس نے امام الانبیاء کو جو ہے نا اقرار کیا ہے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقرار کے بعد تو کوئی گنجائش باقی نہیں رہ سکتی. ہاں وہ کسی نبی پہ اعتراض کر سکتا ہے نعوذ باللہ, اگر وہ اپنی زبان سے کہ نہیں میں اس نبی کو نہیں مانتا, اس نبی کو نہیں مانتا, وہ ایک ان نبیوں کا کافر کہلائے گا, لیکن وہ مسلمان ہی رہے گا. میرے اپنے اندر یہ میرا اپنا ذاتی موقف ہے, میں اس چیز میں جماعت کا, برحال آپ کا کیونکہ جواب جو ہے وہ امام الانبیاء کا جس نے اقرار کر لیا اور اس کے اوپر اپنی جان و مال ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہے, وہ اسلام کے دائرے میں, کیونکہ اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے دنیا میں آیا ہے.